স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। হৃদয় জুড়ে সোনার দুটি, কতই খেলা আপন মনে। বিয়ের গয়নার বিশেষ সম্ভার। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। Notice inviting tender, NIT. The Executive Engineer, PWD, RNB, Kamalpur Division, Kamalpur, Dalai Tripura, on behalf of the Governor of Tripura, invites online percentage rate e-tender for the following work. Last date and time for online bidding, 28 July 2023 up to 3 p.m. The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripura-tenders.gov.in. Executive Engineer, Kamalpur Division, PWD, RNB, Kamalpur, Dalai Tripura. Tender. On behalf of the Governor of Tripura, the Executive Officer, Block Development Officer, Rupaichhoria RD Block, Sabrom, South Tripura invites seal tender of rate in plain paper from the interested bidders having all relevant documents for procurement of sealing machine, leveling machine, weight machine bucket, container, knife, jug, ball and sickle for the jurisdiction of Rupaichhoria RD Block as per following terms and condition of notice inviting tender. The bidders are to submit all documents and earnest money of Rs4,000 only along with the tender copy. Amount to be submitted in the shape of DD in favor of the Block Development Officer, Rupaichhoria RD Block, South Tripura, drawn on any nationalized Bank of India and payable at TGB, Rupaichhoria Branch, Sabrom, South Tripura. The tender box will be kept open for dropping tender by the intending tenderer bidders in the chamber of the undersigned from 12 July 2023 to 1st August 2023 between 10 a.m. to 3 p.m. in working days only, and the box will be opened on 1st August 2023 at 3:30 p.m. if possible. The bidders, tenderer are requested to remain present during the tender opening. Abhijit Mazumdar, Block Development Officer, Rupaichhoria RD Block, Sabrom, South Tripura. বিজ্ঞপ্তি। রাজ্য সরকার সাংবাদিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার লক্ষ্যে ত্রিপুরা জার্নালিস্ট হেলথ ইন্স্যুরেন্স স্কিম চালু করেছে। এই প্রকল্পভুক্ত হওয়ার আবশ্যিক শর্তগুলি হল: 1. কর্মরত সাংবাদিক হতে হবে। 2. রাজ্যের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে। 3. তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর কিংবা পিআইবি স্বীকৃত অ্যাক্রেডিটেড সাংবাদিক হতে হবে। 4. বয়স 21 থেকে 65 বছরের মধ্যে হতে হবে। 5. রাজ্য অথবা কেন্দ্রীয় সরকারের অন্য কোনো স্বাস্থ্য বীমা প্রকল্প বা আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের সুবিধাভোগী নন। উল্লেখিত যোগ্যতা সম্পন্ন যে সকল সাংবাদিক এই স্বাস্থ্য বীমা প্রকল্পের সুবিধা গ্রহণের জন্য পূর্বে আবেদন করেননি তাদেরকে আগামী 31 জুলাই 2023 তারিখের মধ্যে নির্ধারিত উপায়ে আবেদন করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। আবেদনপত্রের নমুনা ica.tripura.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। অধিকর্তা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার। Press notice inviting e-tender number 10/EE/MCD/PWD/2023-24 dated 14 July 2023. On behalf of the Governor of Tripura, the Executive Engineer, Medical College Division, PWD, Agartala West Tripura invites percentage rate e-tender from the eligible bidders up to 3 p.m. on 28 July 2023 for the following works.
D. Chakma, Executive Engineer, Medical College Division, PWD, Kunjaban, Agartala. Tripura Bamboo Mission, Shilpa Udyog Bhawan, Khezur Bagan, Agartala, Tripura West. Request for proposal. Through electronic modes are hereby invited by the Tripura Bamboo Mission from the company, farm, entrepreneurs, society, cooperative to manage, run the upcoming Agarbatti Resource Center at Kumarghat Industrial Estate, Kumarghat, Unakoti District by signing an agreement MOU for 4 years. Estimated cost of shed to be leased out, rupees 1 crore and 75 lakhs only. Tender cost, rupees 5,000 only. Earnest money deposit EMD, rupees 3,50,000 only. E-tender number 02 TBM 2022-23. Last date and time of submission of e-tender 14 August 2023 up to 3:30 p.m. Opening date of e-tender 14 August 2023 at 6 p.m. if possible. Detail can be uploaded from https://tripuratenders.gov.in. Period of lease 4 years. SD Mission Director, Tripura Bamboo Mission. Notification. In continuation to the earlier notification issued by number F1411 TW Coaching Job Oriented 2023-24 8204 dated 16 June 2023, subsequently notification by number F1411 TW Coaching Job Oriented 2023-24 9349 dated 30 June 2023 regarding inviting online application through online application portal https://tweet.tripura.gov.in from the interested unemployed ST youths of the state of Tripura for free job-oriented coaching to unemployed ST youths 2023-24. The last date for submission of online application for the same is hereby extended up to 15 August 2023. S. Prabhu IFS, Director, TW, Government of Tripura. Press notice inviting e-tender number EPT07EE RDUD G 2023-24 dated 14 July 2023. On behalf of the Governor of Tripura, the Executive Engineer RD Udaipur Division, Udaipur, Gomati District invites percentage rate e-tender from the eligible bidders up to 15 hours on 5th August 2023 for the following work. Number 1. Construction of RCC footbridge over Diwanchara near Nitto Bazar at South Baramura BC under Kila RD block. Number 2. Construction of RCC footbridge over Shuk Sagar Chhara at Purbo Palatana GP under Kakraban RD block. Number 3. Construction of RCC footbridge over Omlak Chhara near Omlakbari at Darjeeling BC under Kila RD block. For details, visit website https://tripuratenders.gov.in and contact by email to rdud.division@gmail.com. Any subsequent corrigendum will be available in the website only. Executive Engineer RD Udaipur Division, Gomati District, Tripura. Press notice inviting e-tender number 5 EE E-Cell ARDD 2023-24 dated 14 July 2023. Memo number F120 E-Cell ARD. মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লং তরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে একটি চামচ ফ্রি। লং তরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই।
खुलुमखा आं शिल्पा देबरमा नरक जतन न लामसुगु चिनि ताबुकसाक जरानि ककबरक कक्तमाव पयला न फाइदे नाइलायानु तिनिनि कक्तमा बख्रग्र 50,000 एबा लाख कैसा रां रुखेनो मानथुगो त्रिपुरा हास्तेनि परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट चाकरी मानानि बागै लाख कैसा रां रुवै उदयपुर एसटीएम नि फेक बियार सिटी खायो मानसाखा बिहारनि फाइजा खरकसे शिकला फाशालो शालबागाननि बीएसएफ केम्पो एसएससीजीडी पोस्टनि इंटरभिउ रुनानि फायै हास्तेनि शिकला रंनि यागो मानसाखा सरबन कुमार मुंगै खरकसे शिकला Kusam building sebaimani jorawa wall fobza koi thuika bishnu chisni omoni khoroksa lebar mungtonuram tripura bini tongthai ambashani arai malam sayo patimung fashal tripura komolpurni krishna chandra runogo Kuthui patient nos refer khlai rohoro huneti sajagmani kokshil shamo abo bebag no tatal kebo kono doctor shakmo chungoi kebo khoroksa patient no butharna ni mujungya Kollanpur amsaini somprika deborma mugai khoroksa hamjuk thimani pati munatiyai abo haino firong murkha Khoi district hospital ni medical superintendent Dr. Rajesh Deborma Mushok degre runani thangai chungferang kusubza koi thuika shobashish na hamungoi khoroksa jagra police te fire service phaimani yagulobo damsha damni romoi aro noklai tongkha bini mangko thui fia bapati mung thayo fai shok phalia ferang bedekni adong rok pati mung mono bazar thanani hodina nondigram amchayo Shalshani Shalo Box Nogor Amsayo, Kebengai Bodoli Wicket Karaika 4,000. Fashalo Box Nogor Amsayo, CPIM, Congress the TMC Bodolia Karai, 1,015 family ni 4,000 voters from BJP Bodoli Bana. Bodoli Bana Yafari, Boruno Lamja Shobina Harka, Hastini Montri Okra, Dr. Manik Shah Tei, Hasti BJP ni Ajit Fang, Rajipota Jarji. Dengu bemar ni choprok mawo sunamur abok hasteni Dhonpur amsai hafang ni bukhak tui tabuksak jora dengu bemar manjangna rongni bangmari khorok dok chili honi saklai jakfano fiaba dengu bemar manjangna rongni bangmari tei bukubang wana mate kumang maw klai jak amjeni tongko songlupuro tabukok toma shukruboi 50,000 एबा लाख कैसा रां रुखेनो मानथुगो त्रिपुरा हास्तेनि परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट चाकरी मानानि बागै लाख कैसा रां रुवै उदयपुर एसटीएम नि फेक बियार सिटी खायो मानसाखा बिहारनि फाइजा खरकसे शिकला फाशालो शालबागाननि बीएसएफ केम्पो एसएससीजीडी पोस्टनि इंटरभिउ रुनानि फायै हास्तेनि शिकला रंनि यागो मानसाखा सरबन कुमार मुंगै खरकसे शिकला Khognuira rangbai no border parungoi faiman mani logi logi 50,000 एबा लाख कैसा रां रुखेनो मानथुगु त्रिपुरा हास्तेनि परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट तै आधार कार्ड aboni yagora belek laikheno khlai manu ration card te voter id card paithago fatar hani faine o borokno o hani bosarongno noroko hani borok yahune tisau khorang abono ungkha Tripura hasteni mukthang tongkhor Manipur hasteo kukiburi chumkorike kamibere rujangmani patimungo shalbrumno hasteo khadumani himbotok te homsang reli khlai jakfano shalbrumno fatar hasteni bororok bordani bera shichigoi hasteo hafaimani eba hasteni chakri na hannani bagai fake PRTC sanamani patimungna tuyoi korike buni bokrok mihimu fake PRTC sanamoi chakri na harmani yagulo hasteni chakri shimi shegoi na harmani klaya borok o permanent resident certificate baino manai borok haste hafangni joto manthai sokthai tei ration card hake faine shalo Tripura sarongni thinang boro thangwi sogoinai eba busu kirima singsa tongkhoro sogoinai Tripura hasteni boyar abono tuyoi joto no wan sugoinai nani fai sokfaika tabuk jora Chakri manani bagai lak kaisa rang ruwai Udaipur STM ni fake PRTC tiklai mansaka Bihar ni faizak khoroksa shikla fashalo shalbagani BSF campo SSC GD post ni interview runani faye hasteni shikla rongni yago mansaka Sarban Kumar mugai khoroksa shikla pate muni yagola NCC thanani police ni thani yafare rukha bona hasteni shikla rok lak kaisa ruwai Tripura ni PRTC sanam rumani hune shakha Bihar ni faizak o shikla बिहार पटना से आए हैं क्यों आए हैं ये बार आए थे मेडिकल देने के लिए
मेडिकल देने के लिए। मेडिकल देने के लिए। आपके यहाँ का रहने वाला है? मैं यहाँ रहते थे बहुत पहले, लेकिन अब चले गए तो सब हमारा परमानेंट वहीं हो गया। कहाँ पर हो गए? पटना में। बिहार में। तब ये जो पीआरटीसी आपके पास डबल 2 पीआरटीसी है, वो कैसे बनाया आप? एगो ऑफलाइन है, ऑनलाइन डबल नहीं है। ऑफलाइन है, एगो ऑनलाइन है, डबल नहीं है। एक ही है? हाँ। कैसे बनाया आप? वो एक था आदमी, उमेश यादव, उसको बोला जाता है। हैं? उमेश यादव वो बोलते हैं। वो बोला कि तो हम उसको बताया कि सर हम पहले रहते थे बचपन में ही, बहुत छोटा में, मतलब यहाँ पे। तो बोला कि वैसे हो सकता है सर कि हम वहाँ से हैं। तो बोला हाँ तुम कभी 4 तक या 5 तक क्लास किया है? हम भी हाँ किए हैं। तो कहाँ पर थे? यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय गोकुलपुर प्राथमिक विद्यालय। गोकुलपुर कहाँ पर है? गोमती में। गोमती में। हाँ। तो बोले अब हम सर, अब उनको बोले कि हम यहाँ पर, तो बन सकता है, उल्टा दिक्कत है। गोमती डिस्ट्रिक्ट में था? हाँ। कौन सी गोमती डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पर रहते थे? गोकुलपुर। उदयपुर या गोकुलपुर? गोकुलपुर। तो वहाँ पर आप ए पीआरटीसी बनाया? कितने रुपये से? वो 1 लाख रुपये ले लिया था। 1 लाख रुपये। तो अभी आप इंटरव्यू देने आए हैं। आपके साथ और कोई है क्या? नहीं, मैं आपका नाम? शरण कुमार। আমরা এসএসসি জিডি ক্যান্ডিডেট, আমরা 30 থেকে 40 জন বিএসএফ ক্যাম্পাসের ভিতরে সামনে দাঁড়ায় রয়েছিলাম। আমরা জানি কি তারা ছিল, আমরা অ্যাডমিট কার্ডটা ডাউনলোড করেছিলাম লিস্ট থেকে। এরপরে স্যার আমরা 4টার সময়, ভোরবেলা 4টার সময় থেকে এখানে বয়ে রয়েছি কি ধারা করবো বা ধরুন। এখানে আমরা গেছি, তো একজন কইছে কি আইতাছে, আমরা বাইক দিয়ে গেছি, জিজ্ঞেস করছি। তো আমরা থেকে কইতাছে কি এয়ারপোর্ট রাস্তাটা কোন জায়গা, মানে শালবাগানে গিয়ে এরপরে কইতাছে এয়ারপোর্ট রাস্তাটা কোন জায়গা। বাংলা থেকে কথা কইতে কইছি, বাংলা কইছে না স্যার। বাংলা যখন কথা কইছে না, আমরা জিজ্ঞেস করছি ভালো করে, ব্যাগের ভিতরে অ্যাডমিট কার্ড দেখছি, অ্যাডমিট কার্ডটা বাইরে করলাম, সব কিছু দেখে এরপরে বুঝছি কি ভ্যাকেন্সি দিতে আইছে। আর যখন যে আমরা অ্যাডমিট কার্ড সব কিছু নিয়ে নিছি, এরপরে কইতাছে কি না আমরা বাইরে থেকে আইছি, 1 লাখ টাকা দিয়ে সব কিছু বানাই নিছি। হাইট রিল্যাক্সেশন কাগজটাও বানাই নিছে কেমনে স্যার। 2টা পিআরটিসি আছে এর কাছে, 2013-এর একটা, 2023-এর একটা। 23 তারিখ জুন মাস 2023-এ বাইরে করলো। যখন আপনি কথাটা আমরা কইছি কি স্যার এমন হইতেছে, আপনি যেমন ভিডিওটা কইছেন, নিউজে দিয়েছেন, এরপরে আরেকটা পিআরটিসি বাইরে করছে স্যার। কেমনে এরা বাইরে করতেছে স্যার? আমরা তো বাইরে করতে গেলে সব ডকুমেন্টটা দিতে লাগে, বাবার এরকম, দাদার এরকম, সব কিছু দিতে লাগে, রেশন কার্ড দিতে লাগে। এরা কেমনে বাইরে করলো? ওনাকে জিজ্ঞাসা করেছেন কিভাবে? জিজ্ঞেস করেছি স্যার, পাটনা গায়া কইছে উমেশ যাদব একটা নাম আছে, 1 লাখ টাকা দিয়ে সব কিছু বানাই নিছে, সব কিছু স্যার। মানে এখানে কি ত্রিপুরার সব কিছু বানান 1 লাখ টাকা, এটা মূল্য আছে নি? কোন জায়গার পিআরটিসি বানিয়েছে উনি? পিআরটিসি উদয়পুর গোমতী, সব কিছু ডকুমেন্টটা এখানে। যখন জিজ্ঞেস করছি গোমতী কই, আপনি তো সামনে জিজ্ঞেস করছে যে থানা বাবু বই রয়েছে, থানা জিজ্ঞেস করছে, তাই না এই কয় 100 কিলোমিটার, কখনো গেছেও না ভালো করে। এসএসসি জিডি ক্যান্ডিডেট, তো এই বিষয়টা নিয়ে আগেও আপনাদের সাথে বলা হয়েছে যে বাইরের থেকে অনেক বিহার, ইউপি থেকে ক্যান্ডিডেটরা এখানে এসে টাকা দিয়ে পিআরটিসি বানিয়ে ইন্টারভিউ দিচ্ছে। তো আজকে থেকে তাদের ইন্টারভিউ শুরু হচ্ছে। 28 তারিখ, 31 তারিখ, 1 তারিখ, 2 তারিখ চলবে ওদের ইন্টারভিউ। তো আমরা ওদের অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড করে রেখেছি। তো আমরা আজকে সকালবেলা 4টার থেকে ওইখানে 30-40 জন স্কুলাবাই নিয়ে বসে রয়েছিলাম। তো হঠাৎ ও আসছিল রাস্তা দিয়ে এসে বলছে, শালবাগান রোড দিয়ে এসে বলছে যে এয়ারপোর্ট রুটটা কোন দিকে। তো এটা থেকে তারপরে তো ও হিন্দিতে বলছিল। এটা থেকেই আমরা ডাউট হয়েছে যে ও এসএসসি জিডি ক্যান্ডিডেট। তারপর ওর ডকুমেন্ট চেক করেছি, তারপর দেখি ভিতরে থেকে অ্যাডমিট কার্ডটা বের হয়েছে, পিআরটিসি বের হয়েছে একটা, তারপরে দেশে আরও, এবং ওর স্কুল সার্টিফিকেট হচ্ছে বিহারের। তারপরে জিজ্ঞেস করলাম, তারপরে বললো 1 লাখ টাকা দিয়ে 2টা পিআরটিসি বানিয়েছে। উমেশ যাদব নামে একজন মেইন একিউজ, পিআরটিসিটা তাদের বানিয়ে দিচ্ছে। তার বাড়ি হচ্ছে বিহার, পাটনা। এখানে কোন জায়গার থেকে বানিয়েছে? এখানে উদয়পুর, গোমতী ডিস্ট্রিক্ট। আরো কি এরকম রয়েছে? আরো কি এরকম মানে প্রতারক? হ্যাঁ, আরো একজন ধরা পড়েছে, ও আনতে গেছে। Fia ba fake piarse senam jangmani kokshil shamu shal kolongma jorani shiminoti sajak fano abonotuyoi khlaija ke kaisa beremni chai togoi nai tungmung abo haipati mungo hasteni dal bidal SDM te DM office ni kishashok o jamarok bokurungjak tongoi mano aboni bagoi fake piarse notuyoi tabukshak jora haste hafangni bukhakte kore kaisa investigation abonotuyoi kaisa comments koroi hasteni kebengne bodol eba hasteni regional party ni netarongni khugo abonong khatribra hasteni mukthang tongkhor te tongmung Raja Khoraguli Nishimi Pranobni Kokthum Chini Khorang
Kusam building sebaimani jorawa wall fobza koi thuika bishinui chisni omorni khoroksa lebar mungtonuram Tripura bini tongthai ambashani arai mail amsayo patimung fashalti pura Komolpurni Krishna Chandra rungnogo Fashalti pura Komolpurni Krishna Chandra rungnogo Kusam building sebaimani jorawa wall fobza koi bishinui chisni omorni khoroksa tiprasha thuimani patimungo belai no wana mati kamangmau klaikha amsani joto lukuro thuinai lebar nimung tonuram Tripura tongthai ambashani arai mail amsayo Koktamo Shaimangka Shal Kolokma Jora Rumoi Kibizak Tongmani Komolpur Krishna Chandra Class 12 School ni kaisa building Paithaka Okasam building no subainani bagoi tender manmani khoroksa contractor tender manmani yagulo Shal Barumoi Okasam building no subainani chengmani tender manai o contractor Fiaba Fashalti Poro wal subaimani jorawa ajomsha wal kwagoi faye fobsagoi thuika bishinu chisni omorni khoroksa lebar binimung tonuram Tripura tongthayamba shani arai mal amsayo Patimuni yagulo logi no Komolpurni Bimol Singha Memorial Shakham logo tlangoi thangka bono fire service ni adongrok fiaba thuika hunai shakha bono shak nai nei rok লাগাতে বর্ষনা হইছে আরে আমি হইলে এদিকে ফালমারিয়া গেছে গিয়া পড়ছে পড়িয়া এখন ইয়ো আমার পাউতা ইয়ো বেদনা লাগে আর ইতাও বেদনা লাগে আর ভিডিও কোমরও সব বেদনা লাগে কেমনে মারা গেছে এটা ওয়াল খোলাই তো ইয়া ওয়ালের নিচে ইয়া মরছে ওয়াল কইরা উপরে 8:30 সময় ও পুরান দালান ঘর ভাঙতে গেছে পুরান স্কুল ভাঙতে তো সেছে স্কুল কোন স্কুল কেসি গার্লস স্কুল স্কুল আচ্ছা তো কটার সময় হয়েছে ঘটনা 8:30 দিনের পর যে মারা গেছে তার নাম কি তার নাম যে মারা গেছে তার নাম গণরাম ত্রিপুরা বাবার নাম বিদা মোহন ত্রিপুরা বাড়ি আমবাসা আরএমএল কলাছড়িতে তো মানে হঠাৎ করে ভাঙ্গা পড়ছে কেমনে আমরা নিচে হুকুম করতে করতে আটকা ভাঙে পড়ছে আমরা তো দুধ দিচ্ছি সব আছে তিনজন হে তো দুধ দিতে পারছে না ভালো একটা সাপল লইয়া দুধ দিচ্ছে সাপল খালি লাগে হের উপরে পড়ে গেছে কতজন শ্রমিক কাজ করতে আসলেন আমরা রবিবার থেকে তৈরি কাজ আজকে বেশি পাইছি কতজন শ্রমিক আমরা চারজন এই কন্ট্রাক্টরের আন্ডারে কন্ট্রাক্টর কে কন্ট্রাক্টর কুলাই আর মালিক আগরতলা নাম তো পাই না নাম জানেন না কাজে গেছে কেমনে এটা যতটুকু পেশেন্ট পার্টি এবং যারা ব্রড করে আনছে তাদের স্টিল ওয়াল কলাপস করছে নাকি কাজ করতে গিয়া ওইটা তারপরে কলাপস হয়ে যাতে ওই অবস্থা আনছে আমরা তো এক্সামিনেশন করে দেখলাম যে পেশেন্টের ব্রড ডেড পেশেন্ট সম্ভবত কলাপসের কারণে এটা হয়েছে নাম জানেন স্যার নামটা তনরাম ত্রিপুরা বাড়ি আমবাসা আড়াই মাইল নিয়ার অ্যাবাউট 28 years old male patient traffic police নিয়ে আসছে Postmortem paimani yagulo nukhungni bororoni yago yafare ruzakha tonuram Tripurani mangkuthui fiaba kusam building subaimani jorawo wall phopsa koi bishinoi chisni omorni khoroksa tiprasha thuimani patimungo belai nokha khamlai jaktabo nukhungni bororong no khoboi amsaini joto lukuro Bureau report Chini Khorang Kuthui patient nos refer khlai rohoro huneti sajagmani kokshil samung abo bebag no tatal kebo kono doctor shakmo chungoi kebo khoroksa patient no butharnani muchungya Kollanpur amsaini somprika deborma mungoi khoroksa hamjuk thimani patimungna tuyoi abo haino firong murkha Khwai district hospital ni medical superintendent Dr. Rajesh Deborma Khwai hangkhorsa khamnokni gynecologist Dr. Omula Debormani chaya treatment ni bagaino Kollanpur amsaini somprika deborma mungoi bishinui chitham omorni khoroksa hamjuk thuyu hunoi kokshil samungti sajagmani patimungna tuyoi paithago bukhok fiokha Khwai district hospital ni medical superintendent Dr. Rajesh Deborma patimungo gynecologist Dr. Omula Debormani mungsa chaya koroi eba derama koroma korei hunoi shakha Khwai hangkhorsa khamnokni medical superintendent Dr. Rajesh Deborma Aro সাথে ক্লাইও লাইথাংনে 17 জুলাই সালমারিও সরাই আজারুনানি বাগৈ বিহিকনে খোয়াই হাঙ্কর শাখামনগত লাংমানি কল্যাণপুর গোবিন্দ সেনাপতি কামিনী বিশ্বজিৎ দেববর্মা মুঙ্গৈ খরকসা তিপ্রাসা আবনি ইয়াগুলো গাইনোকোলজিস্ট ডক্টর অমূল্য দেববর্মানি নাইকুল মুম্বাইনো 21 জুলাই সালমারিনি সানজা জরাও সিজারিয়াননি বিশিংতৈ আজাইমানি খরকসা জরাই বসা ফিয়াবা সিজার খ্লাইমানি জরাও ইয়াক দেরামানি বাগৈনো সিজারিয়ান খ্লাইবাইমানি ইয়াগুলোবো সম্প্রিকা দেববর্মানি ব্লিডিং থাগলিয়া হুনৈ তিসা জাংমানি ককশিল সামুং আবো হাইখানে ব্লিডিং থাগিয়া অঙ্গৈ
Africa thuimani yagulose bono Agartala jibi Shakhamnagar refer khlai rohorja guhunoi dal bedar kokthum bedego awai mung khlai jamani koktoma Fia ba kubui pati mung tamo eba koksil shamu kasamani koktoma busuk jaratui kubui abono naitungnani bagai chaitogoi naitungmungo ongkhormani Chini Khorang chaitogoi naitungmungo nukjaka thuinai patient e koksil shamu tisa jangnai doctor khagnai bukhagno tiprasa bosongni borok fia ba pati mungno tiyoi koktoma snamnai rokhe jotono buini dofani borok hasteni sinai nugnai rongni khakamung dofa kaisani bororongni bisingo walai mungte kheglai mung tubunani naharmungo snamjak khuna abo hai beremni tatal koktoma hunoi fia ba koktoma tubujak mane joto koksil samungno bebakno tatalia eba joto koksil samungno jotono kubui mangboya hakhe kubui pati mung tamo eba tatal koksil samung bobo abono naitugui tikhlainani bagaino tini chaitogoi naitungmungo ongkhormani Chini Khorangni koktoma thumnai ro Fashalo Chini Khorang by Koksanani Tangai, Koi Hangor Shakam Nogni Medical Superintendent Dr. Rajesh Deborma Shaka, Kuthi Patient Nos Agartala Jibi Shakam Nogo refer Klayu Rohorzago Hunoi, Tisha Zamani Kokshil Shamu, Abo Bebagno Tatal, Patient in Langmano Mutangani Bagino, Bono Agartala Jibi Shakam Nogo refer Klayu Rohorzangmani, Kebo Kuno Doctor, Shakmuchungi Kebo Korksa Patient no Butanani Muchunga Hunoi. O patient ni mung Somprika Deborma, Busadi Bishojit Deborma, Govindo Senavati Para, কল্যাণপুর নেয়ান্ডারো পাইও ববর্তি খা 18 তারিখ নি সারিগো এবং বিনি অপারেশন পরে কিছু কমপ্লিকেশন বখাগো এরপরে আর্লি মর্নিং বনো রেফার খের হরজকা স্যার রেফার যে খাই মানে যে খানা মানে এলিগেশন যে থেবা মানে যে কবই एक्चुअली आपने निया पर মানে কোনো ইয়ার তং কথি অবস্থাও বলে রহর মানে ওর থাংমানি পরে বলে নুগো যে ডাক্তার অগমনে আগে না থিজা খাই সাহর উপো অম বসুক জরাতি কবই না কুথি পেশেন্ট তো রেফার খাইজা গিয়া হয়তো কিছু সিরিয়াস টংমানি এবং যেহেতু হায়ার সেন্টারর রহইয়া আগে বিন লাইফ নো সেফ খাইনা সম্ভব নংলা যে কারণে বড় রেফার খাইনা নিন নাখা মেবি বল আমাও ঠিক না কিন্তু কুথি পেশেন্ট কোন সময় অরণ হইতে রেফার খাইয়া আগিব খাইয়া ইভেন ম কেস হবো কোন সময় কুথি পেশেন্ট রেফার খাইয়া অম লেখে স্যার অম তাপুক যে ডক্টর অমূল্য সানি উপর যে এলিগেশন থাকা মানে অম আপনি সংনি আপনি তো যে অরনি পুরা ইনচার্জ নি হিসাবে হসপিটালনি আপনি তামুনুক খা অর বাইথাগো মঙ্গল বাইথাগো যে অমূল্য সানি ট্রিটমেন্ট নি ও যে এমনি তো এলিগেশন শিখো এলিগেশন তো যদি কেউ এলিগেশন খাইকা খাই আপন পরে এনকোয়ারি নাই ইনকোয়ারি কমিটি যখন ইনকোয়ারি রিপোর্ট জমা রিমান পরে যে ফাইনাল রিপোর্ট অথরিটি থানি ক্লায়েন্ট আবনো ফাইনাল তাক সাববুতি কমেন্ট খাইথং আবনো করতে কোন কেব আপিকে সাইমিয়া কেব অরনি রহরপুর রোগীনি অবস্থা বাহাইতং পেশেন্ট কিছু সিরিয়াস নতংমানি যে কারণে রেফার খাইজাকা এবং আপনি তো নমানো এবং ম যে কোয়ায়ো সেমিনো আপনি কোন কগিয়া কি অপারেশন নি পরে বা ইভেন কি নর্মাল পেশেন্ট কোনো অপারেশন নি পেশেন্ট যা কোনো যে কোন পেশেন্ট সিরিয়াস হমা এবং সিরিয়াস হলে চিন্তা যেহেতু অপশন তো হায়ার সেন্টার রেফার খাইজানি রেফার তো খাইনা না নাই কিন্তু মো যে এলিগেশন যে কুথি পেশেন্ট যে রেফার খাইজাকা আবো টোটালি তাতা কয়টা জরাব ও রোগী ন জিবি সাকাম নগর জায়গা আমার টাইম রক্তা ফুংনি প্রায় 6টার সময় 22 তারিখ বনো রেফার খাইজাকা এরপরে জিবিনি থাংমানি পরে কোনো খবর আপনি নিয়ে ফাইকে আপনাদের পেশেন্টনি অবস্থা বাহাই খাইয়ে ওরা থাংমানি পরে আপনি খবর তো আংমাইয়া এরপরে পত্রিকা নুকা যে পেশেন্ট বাঞ্চিলিয়া তো বেলায় আনফর্চুনেট ইনসিডেন্ট जों বাবন বন্ধু দুঃখিত না কিন্তু কোনো ডাক্তার বা কোনো ইনস্টিটিউশন যত মেডিকেল টিম তো কেবল কোন সময় ইচ্ছাকে কোন পেশেন্ট নো ইন্টেনশনালি বথানান নাইয়া যথেষ্ট চেষ্টা খাইকা চিনি ফিজিশিয়ান খাইকা চিনি অ্যানেস্থেসিওলজিস্ট ডক্টর বিশ্বজিৎ খাইকা পেশেন্ট যখন সিরিয়াস হয় এখানে বড় চেষ্টা খাইকা স্টেবল খাইব পরে না পেশেন্ট নো জিবিও রেফার খাইছে सर आपने निश्चिनी मूंग है सर टू मेडिकल सुपरिटेंडेंट क्वाई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सर आपने डॉक्टर राजेश देव
Abo haikeno pati mungno tiye Somprika Debormani logisong Biswajit Deborma nogo thangnani bagai Fashalo sapung no bono mobile tuike kurungnani chaitokmani Chini Khorang ni khwai hangkorni koktoma thumnai rok Fia ba phone receive khlaiani bagai bobai kurungoi manlia Chini Khorang ni koktoma thumnai rok paithako Fashal horo Chini Khorang ni chief editor haino hai phone khlaioi Biswajit bai kok salainani chaitokmani Fia ba haino hai phone ya saklia Biswajit Deborma paithako haino hai srapsa tongoi waini waitham phone khlaimani yagulo phone ya sakha Biswajit Deborma Faideke khnaoi nailaya nutabuk pati mungno tuyai tam shaka thuithangne Somprika Debormani logisong Biswajit Deborma Nono ko dipor ni simino chung try khelle men ani reporter rok bo aro khwayo tongai rokta ke phone bolain maya apro ke phone ring phan phone ti saya ang bote kisa number bai thajing 2-3 bar khaimen nang phone ti saya Wang apro no kre angka buka ang ke bijo tong ka ba kung khala na rejak ke tawi ko phat chera na 2-4 tanu okay acha bahai tong nin chrai tabuk te to kaham na sar hati ko no horo ko ka buta acha ang kisa saimanan musung ma setai kaham ke bono जों तो जिफ्रु गत ना गति माने आबनो जों न्यूज बो खाइया निनि कक सामारनो बो जों फुनुका के जों तै किछाना निन थानि खनानान मुसुं माने हिंगके ताबुक निनि लोकेशन जे सम्पादिका को प्रेशर तंग ना गिन सिमिनो प्रेशर का गिन जंग दो प्रेशर तमनो जैसे डिलीवरी उनन से कांगबा सासनो चेकअप खरिजा जोंहा तो सासनो चेकअप खरिजा बंनि प्रमोशन हारिना आं जा किछु सामु हागा हॉस्पिटलटा आफरो एडमिशन खाइफोर बदा प्रेशर तंग निसा जे समय एडमिशन प्रेशर बा चांग बनो माने एडवांस बॉडी खायमाने खबर ओके ओके ते सासननि सार अमन कक अनुमति ना हारिना आं बिनि कक बायनो खानावनो आन बिहनो आं बॉडी खाइगा 17 तारिख न खाइदिमन बानो दो पुरिकस के 17 तारिख को खाइदिनै सर मेरी अब तो गया आं किन आन बिहनो ब्रिक बॉडी खिनाय आं खाना फाइतो मो सागा फुटा बनो सार न दा कोन बकिता आना फुरके साजे खाता 18 तारिख को खाने साफुरका किजा आम हायो माने डेट नि मते नों थांलिया ता ते एक दिन परे फाइबा देसे बुं खंनां सेमे रं सावंगा बा जों किरमा हाबं का सार संगा बे सावंगा बांगिया जों खाना बते खाया नो वाखै थालाय के दा 18 तारिख को ते किसा ताबुक किछु न्यूज पेपर को जों नुगै मानखा जे खुवाई हॉस्पिटल न लांगमा चौई पाइखा एरपरे लांगमा चौजागनो से जीबी हॉस्पिटल रेफर खलायो नै जे अब बस जति कुबुइ नों कि न नुखा जे आफरो न हॉस्पिटल थै पाइजाक दा माने सोंनानि मुसुंगिया फान ताबुक बाद दगत जों आबो हायिं दंखा अब क्लियर गां दा साइखना नाय ए समय 21 तारिख को आनि बिहिगनि सिसारंगो 21 तारिख सिसारंग मान दिनो बेने माने बं बिसिंगि तो तसिने सीरियस कान बिहनो दो बेने माने डिलीवरी बिसिं तो उस्ट्रंग के बो आबन से कांखै पे बो बेने बाना दे से कांखै 8-10 दिन मत तो बेने माने बा मास पुरन क्लियर ना काइता के जे समय खायो दिनो खाइतो खागे सारिकनि सार सटिया रगो न बर फाइगना राजिन सारजों आनो बिति सिलिब्रो जतन रिबा के आं जे बर जे साबो न हारि फाइया न हारि बाय जागा ब सिजार पाइ मा यागलो आनो नुहुनका आनो नुहुनकाय सार सनो सगा सार आन बतै खान बरिनि कंडीशन मा कोन के प्रॉब्लम छ कोन प्रॉब्लम करे आनो बांगार बतै कोन कोनि बसा तेरे आजा के बरिन छ दा हमदा खांगा फो वारा वारा गां हमदा कांकाय निन गन बिहनो निनो जे ओदि रुमो कलांना नांगौ सावटा बर आफरो ने कलांना बा आनो कलां गां तु खांकाय आन बि माने कग्र साइमे या कोन माया माने निला गो माया तो बुं दङ तामन खानो कोन प्रॉब्लम दं फान बिहो कोन कक साइमे आं कायबो बा सिदा साइमा दुखमा खाना हना कोन कक साया ताफोर साजों न गा बाहाय गटना ओंखाय जे समय हर 9टा 10टा दिगि नासक सावानो निन बिहिगनि बसानायनि हंगाय कायसा फरम याफार जाउ सङा जागावा आ फरम याफार जा गां फरनो फ्रेप ग सैया कोनै दरगसरि वो याफार गा बगन बे खानसाव ओंखाय तो खांगा तो गाहाम नं खानाने आं वासुका ओंखाय माने साइदिन दर सुजे सारां खु थना मुसुं माने दिनो साइदिन दर आबन बरिखा नों चराय नायखाना चेरे थांनाय चेरे का पांगा भिडियो कॉल आसिन जाति कुसने के कॉल हाय फोन कांकान भिके तो सिजाया न माने मकल सिंकी क्लिक क्लिक दंगो चेरे खरां खाय दंगो बसेरे नासिक मे ता नुक जाता आम हायके फाउंडेशन बगा सुनला तो कष्ट गाय जांगाफोर काय आन मा बाय आन बासि दंगा जागो बनो साइक्लान थाका नास न रांनि नानांगो फुंनि 300 सारे हरनि 300 आमबा आं तो माने बगन बखन के क्लान थाका तावाना दे नरक कोन मसांगे नास न सादि नास न जाके सामं खाने आं मासन साइक्लान थाका आउ छ आनो आन बेकार आउ सारते आं बेनि लांगासो दिन फेया ना को सिजार बं पाइखबा
angkini mangkin sajang kudu sang tang sunado angasu kosto tongmali yani tangkai aw than abo horni koita rogong na horni aparo minimum 11টা rok kasaksi tongo nin cerai ni gana onda nin logi songbo apuro an bercerita negara lagi songpa apuro abo tama wat aro alka patient rok budatong aro jotto borong tong je jot mane je sijar khaijangnai rok cerai asanai rok jodon tongbai uta all para booking mane thona jaga pun segera jago apse condition ta mane kupulung rugi mamang normal koikdin atongo te joto sijar all no sijar amai ta nisa acha a jora rogo ki mane sijar khlaimani pore thui thagia abo hairoko no gotna budatong thui kan bihi ni cheti thakya do ap horo ke thi thakya kai ba su ba bona sa kunu yan saunga ba amo baka bar kunu yan ka ba abo to joto sijar khlaijaknani nabo to phainai hanya yang samono ungo nya to ungya khada yan tongta ingkai anga sa kanyo thangba ke haun bar ang kun saimalia jesuna 22 tarik phung ayo asu o horo nang mogol bai thangni ni logi song no bo nukhnable nuka phuna ang bor bai mane bong rung rambor matane sela borok bang aro boirong do ma khai au jefuro nang nanya thangpuro naikha ta erpore kheto jehetu aro buri rok mangse buri rok ni achara assignment room bar to tongnan tema ko giano aro ma tongnya bangka ang ma tongle bok borino smiti klangai ang kulo sangan dol keni ka tham tong bor bai thak kok salai thula gya abon pore ta mang khat ke sagade abon por thui phe ajisma achu go basa ka chok basa phayang phagya an bihi ban basa nagina bong koni sambutin ka handa hamyan ga pura aro security masa nas masa ta hakode bong ri pal dok togun sau kana habrilia gang doda kon ri so buro siri pal dok tong khaba nas pal dok la sin mesha aro hambro aro hamna ko gya nata kana habro ko ang bok ko gumna thanga aro kon pore ang engo dukan di thanga sa tar nanga ga phagya abra ang ma hap nai melan bihin koni se eman kharap abo mane nas rongi nas nubu de tong me to bang sai malia mane kobor hai thanga buhukte khukti phena kok samia lama hosra hong to hai tam khala mane kok thriben sami jema kabu momokli mukol do ka nas no sangka nas no mutam khagya mane kono kok thriben jawab ralia kon kopun salalia nas ken nang tam bucha pur hama kosto dang bahai bini hama kosto ngo ana oxygen thapadi angtai ban chilia ama kok ye thakadon postom bokai ya ting dong ka tam ka singa doctor apar kai nas ro doctor no call khaibe kya call ke doctor khaibe kya haya koni bitero sili dikha bitero nahaka prothom biti sika biti kita bol abiti bol ngai mo taldo nagiri han te thanga dugan apro to asijiri to biti dugan do khulo gya ang doga bu ko kap nu hun ke khrang wansar khana ka ta khoi to already wansmang ko bulungba nu tam ka bai tam ka ana ke mo bi dugan khulo gan bihin kone ko habya ban chen ko borok bubuin pha pa soslaya ko la khai khro logoi ana biti ro hoka ge ar biti dugan ba ana rang na hali ani bikin nang ka hamje gati olang mening malai jin sauta ge ko bunet thanga phai gala so 10 minit song sar bisi ya par 10 minit check up khagena abo borok doctor phaiman poren da refer khaikya borok doctor phai se borok sakang nagira kha ya khaye silen ba habya biti bu kamung ya thi bu bathabun thang sa borok ninding thi bathabun thang sa nta wana thanga sar mo to kana boro sabru mo nuhna ka sabang apro hagere nei ang thanga sar ana se ni bihna banchir na hangai jibe kala nang nai sar tangai sigang apro kai sisa ba nor je khayo an nong ono mode se ang jang jok sa kok sawang am te nong no ya phar ka sar tangai ang bihna gang klang nang agu to sip sine sai miyang ang ta bidi thanai ta thana boy chamana de ang no gar sono gari ro hanai chau 102 number 102 number ambulance ro hanai chau gang abo obak sai thanga saran bihi nang norong nasi nai diko kono leg maya kono himalaya hani phopo lama thakte mo ha সময় নরে রেফার ওই lama ওটাকে তে থাকা না সামান বন ককথে পন ছায়া জু মুলাই তং কখন বয়াং কাং আসকেন ফাইবে क्या नों काबैते गुन लाभ करिन साव आबान बखा दुख ना था ता प्रकाय आतरो साजाके नाम डाक्टर ना जों ताबुक साइमान नाइमानि गंके जे थैमानि परे रहर जागु जिबिwo नि साजाकमान आबो साबु कुबुइदा तातालाबन चांनि कुटिसे खनानमन माने आफरो कथांनो दं खता nin kok ni moteke defare porukai ono ke samya don bihe kethide ke thanda samya do ekam nilar unke jesu ambulance ang jesu gari o daw bono ambulance gar da fur bana kokhe sawo kokhe pa sanai uta ana ya phologai kija tal khayo niman tal khagan bihe unke ang afur nang is mo bihe te panchili nang ambulance nokor thanga ang sarton rom na bagai man sarton mo daijero bog na bagai rom khagai tin jaje gusi haya ko ndi bai banchi no hin sawong ka ba hanga kai kintu afro no ek buhuk ti khuk ti thi phai thanga do thi ke phayu khuk ti phena phena khuk somla thanga
kokang kosom ke jam an har ki kap ka man mokol mukti kap me khorang kota to kap me yable phan kirbin sago mokol mukti phajo gang thang sing na kya yesi yak ekbar follow goi je thamane uddo sar sara sakte 5 minute kaliya time ta ambulance kal mane mokol kotma ka phyogar phyogi mokol ko furungoi thamane kono sisali ata am dekino gapke ana nas kla rohor borok masa mane safeguard thane nas masa rohor nas rohor mane ar nas rohor nas thawo mon doctor bul karone mo tingka mo thangbo tang te banjila gari gorok sidin sa kai ang hi atia ko an bihi leng kotor leng tongka nang wan sugoi jibi direct klang thangka jibi klang thamane ar doctor akon boron boti khakya thang semane mo बहुत sekang no thai thangka mo tu tam ta sob refer hon Yang aku kan wana kata oh mas satu mak kutusi roh kana blan bihino bahnang apar khak khaketa am ko ko thika sar ko khap clear apun marte kun kurei tau norok ni got na khnawi to chung belai mane kha khamlai jak chung nang kok saman ni aborok no bo chung phunugui chung kok to ma khaiga tabuk chung nugui man khaje tam hinje nai chung bai chung yango doctor norok no nainai bo tiprasa norok tabuk norok ni nukhung bo tiprasa ge kubui pati mung tamong kha bui to kazarok onek kisu kok sanai no kabang ma reporter kaisa tai kaisa no chungno kher lainani ni bagai walai rana ni bagai onek kisu chokran to tongi mano chung nugui bo man pha ba haike je kthino rohoro ko jibi rohoro nei newspaper ko swijaka gotna goti thangmano tabo to kebo mania hai ishor khorok sase abo no da pop mantak saga sate sar borok bai bong ni borok ni bising ta onek salai do chalai thi basang khabe haine kita hayango thi je kasak khono chehra se khabilai phono mane kita phelai bor basang different na belai phelai mani nu khau jaga bo je mane o got no tiyei kisu buni dofani koktoma thumnai rok teibo chungbai chungno egui o jaga bo news khaijak mani different ko news channel logo news rohor ka borok ke o jaga bo chung obono tei kaham ke nang bai kok salai borok hospital borok bai kok salai mane naitukna ni bagai chung ma angkhor kata ang atin no mia bo ano pok tu prang hote kache singa do ang saka sa to norok mane an thane proof clear klan kai phade an noga ang no first to last pro sai rohnai aro kono gothna bodhe gothi tamang gothi yang doctor no bo asuk mazariya an chago bang mazariya abo kepalo manjak thai tong mani doctor rok bo borok tibra sa tei tibra sa khoroksa mane borok doctor ye phan se sing tak ni kokno khnawoi agot nan nugui joton se sing mane bkham mukti klai lai ja khaisi atin ano call prosu ta tini bano call man khale ang mane ko receipt khane mu se hang tha ju mane ano singlai man ang abin dol bo sungo an dol bo sungo bo sungo cherai tam khai tong cherai rokhna da amtro ke bkha mitik thang bulai pa atro amtiro kle singma saya ang si an bkha kosto te kong toma jawa amtro ko am bkha khu kosto nang kai angate ma sai ro amtro ko ta sing de ani condition da hanne ko tabuk Biswajit tabuk sing o je Khuwai hospital ni medical superintendent Dr. Rajesh bai kok salai ke da sing ke jefru refer rohna ni ajagabo Dr. Omol saisungya khorok tam doctor tongo borno an singa service tongo mane saisung tabuk ke saisung doctor ni sakabo majara manjagai tongo plus abo buni do pharni kisu koktoma thumnai rok nayo nini doctor khoroksa chini bisingo gynecologist khorobusuk doctor tongba chini bisingo kogniko gastro doctor khorobusuk tongba chini bisingo neurologist doctor to tongba grui khorosa khorokni tongmano no buni borok mokol kioro ang abon saka sar doctor no bo ang ke call khade min bano call bo khaya mane ang bono call khane do anas singkhai ang ta bono bai ang kono bikhup kuroi na sing bo bai kok sanani bagai onek phone try khaika bono sing bo phone dokti se hoito bini sakawa se kotorma kok sil jamti hajak mani bo bokha hamdi ana tongai sai sokri na mane da buchika yago ko dere boi mano abon kijak khato ma khana ang masugo ang sakse wansu proud khai do kai bo na ajaga bo kharo huni rogo sajak mani ang no sachina जों bo kharo huni no kok toma seikar awai mong khaiga do kintu choi kubui nanya thangoi borok hopung doctor rok ajaga duty khaioi borok duty khaiman pore night duty khaiman pore 2 din ekdin 2 din borok ni leave tongo mane shuti tongo type duty khainangya ke a jaga bono
बुनि दफानि गक्टमा थुमनाय रक्ताम हनि एलिगेशन तिसावका खारै थांका har thanga abo tanga खा sa bang हामियांगै नगो फान फाइमानो जिहेतु तिबरा साख्रबसे थैका हाय देबा bakha kono musang mano ano reporter aptring sing tangkai ang to pahara tongo bokto khwai tauna tongo bor ang tang tongo ang tang ta tang sar me sar do bor ang tauna tanglai tong totor sala tong bulai tola tong nu ang no referee sudi phage kiti mani last to sok bai kin ang no phaiga an ta ma thage dui tin dor ya bakha gosto nangai gai abor done sabar ko ang to done sabar popore semia anar ka he done sabar anan ani tauna tong nan manai buprang tu rohor komoi nage de bai ni samotem dike kaisa kaka do tan din ta kaisa kau tan din khobor kan ya kare he ki abu kan gai je kaisa an prin upor kamakha abu kan sabar kan thana tabo tong kuta am tu simar ko tong hanya wa gam bare tam lai ke tam solo ke bor tam khai nai ke bono tam sol nai ke borang semia ang bono singa aje family panel na sar ang tau bor thangkan ani upai bam bizar mano ba ani sajak ba magai ang boro ke je help mano sumani boro khawo nang kaisa kam khaji bongni quarter tongo kaisa semo hung tongo ara kaisa ang dorgo sureikha ang dorgo thangre kha borok khawo domon ton ta ang naya nang khawo ar sar semo ta do dorok je to no khaya ang abun na hanai mana ang bete gotang kun kesu thaya bolan tha toklai thaya norok to no khaya ang abun grohon khanya ne ang bono sai ke sarno ang kapte kap boita pro gesin logo kisu santa mede thangka bong ar khoi ere no mede ro thangota gang bono mansa to sip sine bole mede si sinu asu bariya borok thangwa asu bari kesin koborok mede ro no ri ang bono sakasin kobor mede ro no rigade no konta khai kita number ri sakang aurinain sapura apun kai apur kai sa tangni sini khorango ang nukha pothomo nang kam bukha srang thaka o kobor kasir haka tin kobor kok je kok sanai ro nugan tagolo khasiwan ang apur baka mane baka ku tong tong kobor nong channel nu khina o kasila nu sopa gel kobor channel long gang ang bete kota ke borno puno metero nu bunu ya sab saya kobor nu ya ekmatra antol mahat topon tongo youtuber eta bono sada topon bai nang an bai ki help da khai mano sing kai mate doka nang ki da saw ning ban kai apru kang saga ga apru sar tong na gengo a din bono phamin din fan sar tong bono hoite mane boro hospital hoite আগত হতে খোয়াই ফাইতে গায় আং সাইচং তে বাক মইয়া তাম সান তাম সবনং দাং অরে যা থাকে কিল ফাগিয়া কিপ কিরিমা হেং বলে অবিসা কত সা কক খানানে তাম হাই আং সাধারণ বরক লাসিমা হেবং গাং আং লগে বরব করে গাং খালে কিল ফাগিয়া এ তাম দিন কা সি পারে অকার কয় দিন ক্লাঙ্গাই আং থাঙ্গা ও হেন কো আজাগতে সেম নপরে থাঙ্গা এখন কাহে দরগত থইয়ে আরো জমা রেখা গাম সিনকো আজ পর্যন্ত হতে কোন ইকো গাং কবর মেত্র সব ছায়াগো রবরিং কো তাম সবনে আম কেবর সব ছায়া কো na তাম sengtini ni nero phaigamo je kubui got na tam abo no nainen bagi nangke nang phun ya saglia puila ke phun hablia to phanang bkha tong thogya tabuk horo tebi se try khainai sin nei ani personal number by 2-3 bar khaigya ya sagya daktagi sa office number by khaigya las hoy ko tabuk nang ya sagi sin mai kokma sajo ang ba kini ke busy do karon ka ang sai thanga to share ni ka so food office rok kare ja tam ne ka so office ang sasu mai to ka ar thanga ang help thane kya help thane bor ana saw mendem rekha do ka seri de ang suya rekha dikha bor saw nin bagai ang to no khainain saw mun bagai nanani serai bagai pon sai hala seri da mana na bong mane bong office no hoita ana ati saw ngai ang rekha bong ko boino tini ri thaya ko nei yang ko kita ko thanga yang an sin dol tungo bobai thanga ne ke logi ka de ang bonam jo holok kori khaba nge boy bakse logiri we akhonai thajing sari khan nogo hapoyang ni sari gon bisi balai ko hapai mane 10 ko ar gon ka suya ko am hai rang ke thui tunga cherai baksa kol yo kol phain saru nge thang nai keta ga kai kolom mane gai nin khorang khana bui thanga o mo sar kol na kokri seng je sek mansak subanai nang thangke seng nung ni nero phaiye ni charai ni bagi tam tamo সরকারনি বখাকতৈ বা tabuk health department ni bkhak dei tam suba sutong abuni bagai sing kok salainai nangbai malai nang khangke tabuk kokni kok sing o doctor omollo kriji ba bobai bo kok salai kya ge bo haino bkha thijak bkha kojak bo nije no bkha mane mukti kokti ngai যদি no ani chai hang kangke soi no ani chai hang ang chakri pojonto yakar nai ni sai tongke যদি সারাম কক সারাম কা সারদাং মানে পুরো অফিসে পুরো কক সানাই বিনো পুন থাংথানে বহানো পুন ফাইতো কিন্তু আমনে আং বনে বথরা মাসি আং ফিনা মুসিয়া আং খাসিও সিনতে বাসা কয়জনা জ্ঞানে লক্ষ্য ডাক্তার পুন কাছে ডাক্তার পুন থাকে বহুত কোটি তে রাং কি পুরা নাঙ্গো তি বাসা কয়জনা তংবা নগিয়া বলে বে মাহাই জালাগো মা সামাং নাইছে গেছিন বরনা বই মানে মকল থাই মু মান দङ আং মান থগো
आंबो ताव बनो आसाम बेदि को हि हिया को सब साइ को मने बखा के दुख ना का बे माने आं हामजा काजों मांगो नै बखा का कष्ट ना का आं हामजा माने 9 बोसोर मदं दं बो हामजा काजों मान आं हामसे बजेसम क्लास 8 4 दंगो आं आपुरो 11 4 दंगो आसे बो आं माने रिलेशनशिप हामजा काजों लामे आं काजों मा यागले फजो बनो परीक्षा क्लास 12 जतै आम लाइव को दे जाग गे आबे बिसु आन बिचारन से बय रखना ताम से काम माने बखा मिथिगि थांवा देखायना ताम हाय ताम थांगोता आं साकजानो सिकन वास जातै रं थांगो ना खाटा थैदि ताबुक बो निनि दैबो तामजिनाय लामा कलकमा दंख हिमनानि नांनाय निनचरायनि बागै नों वान सकनानि नांनाय नों कयेक दिनो फ्रि खांके जों फ्राय फुन खायदि नांखांगोन जों नों बाय फाइ मालायनाय माकान फ्रि दं माने तामो नेनो जों सुबा सुख्लायमान जों गै आबो ना डाक्टर ना सरकारनि फाक्ति जों व्यक्तिगतङै जों बायके सुबायमान जों नायनाय नों खाता थैदि निनि बागै जों दङ हायसे माने निनि बागै सिमिया जे खा हामियां जागाव बाहायके दुख दद्द सामानजाक जों आगिनि सिमिना नों आं जोंनो सायमान ना जों आं सागबाय थांथों चिनि खरांथों ओ गोबां मा पेशेन्ट दं न दिल्ली लां थांगा गुवाहाटी लां थांगा शिलंनि निग्रिन्स हस्पिटाल लां थांगा एम्स हस्पिटाल लां थांगा साबदाजां हस्पिटाल लां थांगा बर केबो दिबा चिनि केबोया नोंबो केबोया हायपानो जोंबो खा दख नांगौ नों साब्रुम बुरुम माने खा हामियां दं माने हाय जाय नों मायां माने हाय जोंबो अपति हाय रखना का जायनि मायां उता खा हामियां सा थुनाबो सानाय बनम जुदि सारा माय कस थाना सायबा मानथु बने बनिमे ते पण सितो किदा आं बहुत आं क्लियर खारिखिनो अब परिष्कार ते हें थानाय जुदि ना आं जों दाबो निनिबो खाक बोया बिनिबो खाक बोया द जों नायो माने अबहाय चिनि बिसिंगो जों बाय जों दफा गायसानि बिसिंगो खेग्लाय मुं तांथों तांगे जों बाय जों बबायबो कक सालायखा बबो कुइ कक न सावो माने सयसयनो जुदि आन जाया आं चाकरि याकारनाय ब खरक ब ताताल डक्टर खरक जाबा हायके जाया सामुं खालायमाने यगलाब देखो सायमान नायबा कक दा बुचिका तांगे हिंगांके जों आगिनि दिनो ताताल कक सावै बासिना नि जागा दङ ताबो किन्तु पुसमादाम मानजाक थानाय निनि मेडिकेल रिपोर्ट मानजाक थानाय 100 बोसोर गोजाम बे क्रें बायनो अनेक किसु जों नायथुगै मानो कक दा बुचिका आं तो सा करी बरक लांग जेसमे जिबिरे बा खाजा प्रो ना खाता थैदि ताबो कपालनि किसु मानजाक थाइरक न जों ताइताम खायनाय आं रेफार हाजाफोर माने किप किरिखा खब खायरका माने थांसनैका आनो हेल्प ने बकरी हाय अब हाय बुंजा थांगा गायसां माने ताप माय आं थांगा आंको आगतला जिबिबासिन को लेकन बि बाय पथ म हाय क्लाय मा बां हठात सा माने बखौ आं न खबाय क्लाय जे मा हाय मा तं जा साकसा आबुंनाय आबो किसु गदना दङ जीवन बायसिबान मानजागिया खारो कताल खेमानो हायपानो जों तामो खायनो हिनो जों जतन थैनानि नांनाय आंबो थैनानि नांनाय नोंबो थैनानि नांनाय आनि नगनि बर रग न आं गोबांमा बर रग न कमा जाखा माने गानानि बर रग न कमा जाखा आबो जों आं व्यक्तिगत कक सानानि बागैनो फन खायमिया तफानो सालायजा मा सालायगोन नोंबाय आपना मिया बो सार का सिनि कॉफी तं कॉफी में बस हारो माने सिनते बसर डाक्टर मते मते सी तंखा सारा बोला आं सेमिया बर टांगलाय तं तास आनते बर सांग साब दं तगो जिदे तन तदन त खायना मजगे फादे आन नगो आं नर दिसपुर फादे आं माने इंटरव्यू हनाय जन जे सुंग आं बो तोर हनाय आं बो गलती काम ना आसे खायना दे थायन सार से बो आपर का हमजा कानो आओ कोबि नंगा न मा काना माने जरक जेसे फाने फ्री आं खाना का फ्री तंगो सार कुंजा थाया दे फाने का फाय मानो खाना ओके बिश्वजित नों जेफ्रु नांगौ फुन खायदि आंबो फुन खायनो एक दुइ दिन दो माने जिकुनु जागाबो इ ताइसे साजेसन नांगौ कक सालायनो नांगौ बा अब दै अफिसाव थानानै बागै हेल्प नांगौ के नों साहदि जों फाइमे एफा नायंगो खवायो जिनि करेसपोंडेंट दङ जों हेल्प खायनाय तिनि बां पाइ थांग्रे आना सिनि खवानि जरा उवा बिसा तंना रबो सावो सिंबाय जों कुन तांलाय दे नों बबाइसे मालाय काहां कक सादे ना माने जार जे थिनि जानु जारक ता डिएम नि बर आना सिनि गादे कुसु तंग कइ जना बर यारो आसपास सिति बासा कुसु बासा कुसु कोरा खत तंगला बिसार बर सावताना फोर हर फना नि गथा दं थाका नि बिल ते बानजिलि नि बासा बायने के वानस दे के नों बबाइ सा डॉक्टर बाय ते माला दे खिथाव त नों बय माला मेक न बन कल खादि अबसय बब नन कल खादि आं तहरा सावना दा कन ना कुइनति नों जुद्ध खायदि हायसे आ जागावो केबन किरिनानि लासिनानि गरै कुबैनो तीनो खायदि हायसे जाते ताताल न तियै नों माने आगोगनानि थांगां गांके अब निनि बिहिक निनि चराय न नाकादि गला कुबैनो ती नों जबा खायदि हायदि सिनि कगाबसि निनि कुबैनि जबाबो जों दंग तखौ कुबैनो ती कक सादि जेता ओं यानो नों रौै बुइनो ककनि कक माजार बेरमा तंखां गांके आबुनि माजाराबो नों न मानजाक नाय बिले बासा बासा
क्या बाबा मेरे व्यूज माना बागै लाइक ni माना views mana ni bagai nini thani kok kaisa tatal tikhlanya bagai onek no try khainai kintu je kubuyap no sadi joto media rok no aw bai se joyeng nai kubui bai heji आं जे सानाय कबि कक सानाय आं थकाय कौना खां सालाय आं सा साथे सारा के आं किबर सांगे सामु खाय दंगो कक हाय जे क्लियर ठीक ठीक आसे से कक माने ते कक सारा सातो गया कक ओके malai kok salai nai abo haikeno patimungno tiye kokshil samungti sajdangnai Dr. Omullo Deborma Shakha Somprika Deborma belekha khamjangnai patimu fiaba kokshil samungti sajjangmani abole jottono kubuya hunai abo haikeno wrong treatment ni bagaino Somprika Deborma thuimani propungkhe chakriya kare runai hunai bo khayok jangmani kok Shakha gynecologist Dr. Omullo Deborma lamsugo norok jotonono chingtabuk phai sok paija khwai hangkor sakam nokni gynecologist Dr. Amulya Debormani nogo lai thangnai 21st tai 22nd July je patimung patikha abono tei singtini chaitok lainani saiman lainani nainai lai thangnai 21st tai 22nd July je patimung patika akok tuma busuk jorate kubui bisini chitham omoni khoroksa hamjuk je bini langma chokha abo busuk jorate kubui singtini saiman lainai chini Dr. Amulya Debormani khukte poilano lamsugo chini Dr. Amulya Debormano chini khorango gai sing phaide tabuk saiman lainai bini khukte poila nang sanai je poilao je news onghoka abo jemon ang gynecologist kaisa doctor operation khaiman pore thui thangmang rugi thuikyani wrong treatment ni bagai rugi thuikya a kok tun ba a news abo belaino actual ঘটনা ইয়া আমার হাইকে যদি ন অঙ্ক হাকে পাবলিক ফানো আং ফানো ডক্টর ফানো আং জলি মানো যে আনি রং ট্রিটমেন্ট বাকি থৈ থামাং থৈকিয়া ডক্টর নাইফাইলিয়া এরপরে কথৈনো আং অঙ্ক বড় কথৈনো আং রেফার খাই রহকা একচুয়ালি আসল ঘটনা হাকে তো আমার হাইয়া आ जागाव निউজ भेरिफाइडिंग लिया बा एक्चुअल घटना फुनुक जागलिया आसल घटना हांके एक्चुअली पेशेन्टआ आं नायख्या 2-3 दिन सिगां हांके बिनि प्रेसार अनेक गोबांमा ताइ बिनि आगिबो ज्रायमासा बादै बहक बिसिनो थैजाक हांके जेहेतु बिनि अनेक हाई रिस्क फैक्टर दङ आबन बागै आं बनो नायजोंमोन दिनो आं बनो बर्ति खालायरेखा खवाइ हस्पिटाल हांके बनो आं 18 तारिख सारिनि 5:25 आं बनो एडमिशन खायनाय प्रेसारनि बरिरक रुइनाय आं बनो ऑब्जर्व खाय तने रेखा हांके ताइ जेहेतु बिनि हाई रिस्क दङ आं बनो अपनको सिजारखौ नांगो होननाय आनि एनेस्थेटिस्ट डक्टर नो आं साका जे बनो जे नांगमानि थै परीक्षा खाय तने रेदि हांके आमा हाके नायमां बो उनको लिया हांके 21 तारिखनि सारिगो जों बनो सिजार खालायख्या आदिनो ब सिमिया आदिनो ताइ दुइजनाबो सिजार खालायख्या हांके बनोखो सेकेंड नाम्बार खालायख्या जों हांके सिजार खालायमानि परे बिनि जे ऑपरेशन काहाम नंखा ताइ कुनो आरो थैरक थांगिया ताइ 6:30 खालायख्या जों 7:00 पाइखेदा हांके जों बनो नायनाय जों थां पाइख्या हांके हपुंनो जोंनो कुनो कल खायलिया कारण कुनो प्रॉब्लम गरै हांके आबो जदि नरक वानसुइ दङ जे आ जागाव एक्चुअल घटना या हांके नरक जे आ ऑन ड्यूटी नार्स बा ऑन ड्यूटी ताइ अन्य डक्टर नरक सोंगिनाय मानो हांके तामखा 21 तारिखनि सारिगो ऑपरेशन खालायमानि परे जों थांमान परे 22 तारिखनि फुङो अराउंड 5:30 5:30 रगो 5:30 AM रगो कल फाइकिया जे पेशेंट किसा फिगुं साजागै बा सासकस्तमै दङ हांके ऑन ड्यूटी डक्टर इमारजेंसी डक्टर बो आबनो थाङै नायख्या हांके बिनि आफुरो ब्लाड प्रेशर किसा कमिजाक ताइ बो बिनि ऑक्सीजन लेवल बो किसा कम हांके जों बनो थांगा आं सिमिया आं डक्टर बिश्वजित दङ एनेस्थेटिस्ट डक्टर दुर्लभ देबरमा दङ मेडिसिन स्पेशलिस्ट ताइ आं थांगा हांके जों बनो नांगमानि जे बिथिरो रखा ताइ ऑक्सीजन रखा हांके ऑक्सीजन रमानि परे बो स्टेबल नंखा बिनि सैचुरेशन 99% फाइख्या हांके जेहेतु चिनि खवाइ डिस्ट्रिक्ट हस्पिटाल आईसीयू फेसिलिटी गरै हांके ऑपरेशन खालायमानि परेबो अमाहाय पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड नि काहे दङ जे जागा ऑपरेशन पाइखांगनो आमाहाय ऑपरेशन पेशेंट नंना आलादा खा मातनो फेबा चिनि हस्पिटाल हांके आमाहायके आलादा खा तन जागा गरै जे बाना फाइनाय रक बाइ पाइबो ऑपरेशन खायनो सिगां जतन एक जागा न दङ आरो कोनो आलादा कोनो रूम से गरै बरक बाइ पाइबो बाउइबो बाइ ताइ नॉर्मल डेलिवरी बो सिजारनि बा एक जागा न मा दङ हांके जों वानसको अमा इनफेक्शन जों होननाय जों अब तो अमा इनफेक्शन को आइसोलेट फेसिलिटी आरो आमाहाय बैकअप गरै जों बनो लगे न रेफार खायरहका जीबीओ हांके बो जे खानामानि हिंके लामा थैके प हांके बरनो जीबी सकमाइन परे बनो पोस्टमार्टम खायख्या
hingke tabuk ang sanani musung mani hingke jodi no postmortem to abo kaisa karon ma khana tam bagi thikya to phani je agi je news rumani je ani treatment chaya ba ramani chaya ngene a jaga thui thangi nai patient thikya am hayingi to hangke ang public no sana musung no kaisa GB hospital thangai forensic department par ba MS na phana kaisa RTI file khane botam ne bagi thikya amo karon naidi jodi no manja kha je patient ani operation khaime pore thui thamang thikya nei nai jodi no karon phan ma khangke ang sakri ya kare nai abo kha ang chaima no tai kaisa ko aro teb tongo je ang operation khaime pore ang khari thangka hospital kurikha a ko gu soya tang himale ang 22 tarikh incident kha 23 tarikh ni horon ang night duty khaika khoi hospital 24 tarikh ko ang DM by sin PNDT workshop khlaika তাই 26 তারিখ 25 তারিখ বো চিনি স্টেট হইতে এনকোয়ারি ফয়ে আজ আগো আং প্রেস ক্লিপিং বো আনসার খা আর যে আং খালি থং আম একদম আবো বো সইয়া Sir, no kaisa kok sana mo chungo tabuk family members to nok ni borok rok to nona se allegation ri tongo kokshil chai tong ki nang ni bagai si ni obo kam chai ni bagai si bobini langma chokha je bishi ni chitham amor ni khorak sa hamjak bini langma chokha kai nang abono kai to ma phirok mungri namusong নাইদি অপারেশন খাইয়া হাঙ্কাই তো जों তো যেমন गोबांमान कम्प्लिकेशन दं होनो जों बावनो कायसा गुबुन कनसेन्ट बनाव जे अपारेशन खाइका मा हायम हायम मानु ओंके आबो तो पोस्टमर्टम रिपोर्ट सानाय बतावनि बागै थिकिया तफानो आं जे साइमानो जे अपारेशन खाइका अनेक किछु प्रॉब्लम फाइमानो जे आगि बिनि जे रुक टंग रफन तसा अंको फिरबै फाइमानो बा बारिफान थांमानो कायसा अपारेशन खाइका आरो कंमा निनि सेलेन्ड अंको बा बिथिर कंमा रजागो बा जिनि अन्य कारनि बागै फान थैमानो तफानो आं अर साना मुसुंमान हिंगांके जे अपारेशन खाइनाय थै थांमानो अपारेशन चालिया बा थै अपारेशन खाइमा परे थै थामang थैके आमखे जाया तां हिमालय आं 2016 आनी डिग्री पायो आं 2017 नि सिमिन आं 2016 नि सिमिन आं सिजार खाइ फायो आं कंमा बरनो खाइया ताबसो जरतै प्राय निनि 1000 फान का खाना बा नियर अबाउट आम तो 1000 का खाना ताबसो जरतै जो जे ऑपरेशन खाइ थै थांने आम हाइया को ओंके मोस्ट प्रॉब्ली आम हाइया जे जों साइमिया जे ऑपरेशन खाइकेनो सक्सेसफुल लंनाय हने अनेक समय ऑपरेशन खाइबान परे अनेक किछु प्रॉब्लम फायो जेता सर्जिकल बाय रिलेटेड या अनेक किछु मेडिकल कॉम्प्लिकेशन बा फाइमानो ओंके बो आबो तो पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट ताम सांग साइमिया तफन आं जे सानामो समान हेंके जे ऑपरेशन चायांगै ब्लिडिंग थाङै थिया ऑपरेशन खाइमान परे बिनि बहक रामन परे आबो थै थामang बो थिया माने आ कक आबो ख बेलानि चाया तै आबो वन साइडेड न्यूज टंग माने ओंके सर ओबो बिनि फैमिली मेंबर्स तो साका कि ओबो बिनि बुखुक तेके फेनार गंखरो याखे बिनि ऑपरेशन इसकां कोनो मेडिकल कॉम्प्लिकेशन टंग मादा बिनि मेडिकल कॉम्प्लिकेशन तां थासिं साका जे बिनि हाई प्रेशर दं माने हाई प्रेशर तो जों बिथिरि कंट्रोल खाइया आरो परबनो सिजार खाइया इंगे बुखुक दै फेना फाइब्र जों तो रेफर खाइब्र तो रेफर जेफ्र रेफर खायाफोर आं साइसुं आ जागाव निनि अंको बतंग डॉक्टर तीनजन तो आं थासिं साका जों बनो रेफर खाइब्र तो पेशेंट काहाम नंखा ऑब्वियसली आ अंको फ्रु तो ब आमति जों कोनो नुगिया ताइ बनो अंको एम्बुलेंस जाफ्रु ब आब्र तो थिगा अंगे तो बरक जदि न आ जागाव तो अंको काइसा नार्स दङ एम्बुलेंस 102 एम्बुलेंस अब आजागाव नार्स दङ बर जदिन साकामु साराबो तो थै थांका तलांगलि यानि साकामु ऑब्वियसली थाङैनो बनो तै फाइगा जिबिबो बात लां थांगाना ओंकाय ताबु नों पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट तो म फाइगा बखै नों सा साइमान सर अब तो ऑफिशियल व्यापार अब आं साइमिया तफन आं थासिं साका जे पाब्लिक रक बा जिनि पेशेंट पार्टी बा ताइ अन्य जे कोनो बरो इंटरेस्टेड बरक जदि न साइमाना मुसुंखा हंगांके प्लीज नरक जिबि थाइ आरटीआर फाइल खाइदि हंगे नरक तांमनि बागै थिके अब साइमाना ओंकाय सर ब बिनि हाइपरटेंशन तंग मानि बिनि जे हाइपरटेंशन बेमार तंग मानि आबो बिनि नगनि बरो रखाइसा साइमान बावनो साइमानाय आं बावनो बुजोगै अखैनो जेदिन आ नाइजाक फै बावनो बुजोगैनो नि प्रेसार तंहै आं बावनो बटि खलायो द गाइसिं डॉक्टर अमूल्य देबा मानि खोक्ते कुबै पाति मुं जे पाति मानि साइमान खा हनकाय नरक जतन खनाय मान खाना चिनि डॉक्टर अमूल्य देबर मानि खोक्ते जे लाई थांनाय 21 ताइ 22 जुलाई तम कुबै पाति मुं पाति खा ओंकाय फाइनाय साल रगब सिं दाल बिदाल आमति कक्सिल सामुं आमति कक तुइ हाइने नरनि बसकांगो चयवे नाय तंगदि चिनि खरां हाखे पाइथागो आबोनो सानाय चुं अ पाति मुंगो साबनि चाया आबोनो चुं सानानि कगया फिया बा कुबि पाति मुं तामो आबोनो सायुना हारदि नरगनो लुकुरक बुस्थुमनानि सामु चिनिया न्यूज़पेपर एबा कक्थुम बेदेको आइमुं ख्लाइजेगिया कक्तमा आबो जतनो कुबि हाया डिजिटेलनि एबा सोशल मीडियानि जरानो सागबाय थां लुकुरक से सायुना हारनानि नांनाय कुबि कक्तमा तामो एबा ताताल बमो
खुवाई निशिमी बिप्लव ते राजा खरागुली निशिमी कक्तम थुमनाय प्रबीण निलगी पायल नि कक्थुम चिनि खरां मुसुक देग्रे रुनानि थांगै चुंफेरां कुसुबजागै थैखा सुभाशिषना हामुंगै खरकसा जाग्रा पुलिस ते फायार सार्भिस फाइमानि यागुलबो दामसा दामनै रमै आरनक लायै दंखा बिनि मांगुथै फिया बा पातिमुं थायो फाय सफाइलिया फेरां बेदेगनि आदं रक पातिमुं मनुबाजार थानानि हरिना नन्दिग्राम आमजायो फिटको कम्पानी फेरां बेदेगनि साक्थार मुंगुरिनि बागै हायनो हाय आरिना निनांखा माजराकुरि खरकसा तंकसं बरकनि लांमा फाशालति बर मुसुक देग्रा रुनानि थांगै चुंफेरां कुसुबजागै थैखा सुभाशिषना हामुंगै खरकसा जाग्रा पातिमुंनि यागुला आमजायो कुथुमलायखा गामिनि गोबांमा बररक आबो हायखेनो पुलिस ते फायार सार्भिस फाइमानि यागुलबो दामसा दामनै रमै आरनक लायै दंखा बिनि मांगुथै फियाबा कक्तमा रहरमानि यागुलबो पातिमुं थायो फाय सफाइलिया फिटको कम्पानी फेरां बेदेगनि आदं रक आबोनि बागै फिटको कम्पानीनि सामुं हमुंनो तुयै दाल बिदाल कक्सिल सामुंति शाखा आमसेनि लुकुरक ঘটনা হয়েছে এটা টোটালি যে ইলেকট্রিক আছে ডিপার্টমেন্ট ফিটকোর একটা মানে গাফিলতির কারণে আজকে আমার ভাই এখানে মৃত্যুবরণ করছে। ফিট করে আজকে থেকে 3 মাস আগে বারবার ফিট করে জানানো হয়েছে যে এখানে একটা লাইন ছিঁড়া পড়ে রয়েছে, তারা কোনো ধরনের অ্যাকশন নিছে না। আজকে এই অবস্থা আমার ভাই এই অবৈধভাবে যে তারটা পড়ে রয়েছে তাদের শুধুমাত্র গাফিলতির জন্য আজকে আমরা আমাদের একটা তরতাজা পান আমার বড় ভাইরে হারাইলাম। তাদের কল অফিসে জানানো হয়েছে, তাদের সাবরুম অফিসে জানানো হয়েছে, তারা কোনো ধরনের সহযোগিতা আমরা করছে না। তাদের নাম কি? তাদের নাম মানিক নাহা। কি করে পেশায়? তাই পেশায় সুভাশিস নাহা। ছেলে মেয়ে আসেনি? আছে, 2 মেয়ে আছে। তাই তো এই যে ঘটনাটা কতক্ষণ হয়েছে? এই তো আজ থেকে এখন থেকে আরও আধা ঘন্টা 45 মিনিট আগে। এখনো পর্যন্ত এখানে থানা উপস্থিত আছে, ফায়ার সার্ভিস উপস্থিত আছে, সমস্ত গ্রামবাসী উপস্থিত আছে। বারবার ফোন করা সত্ত্বেও আজকে ইলেকট্রিক অফিসে কেউ এখানে আইতেছে না। যে ডেড বডিটা আমরা হসপিটালে নেবো তারও কোনো অবস্থা তারা আইতেছে না। আমাদের এখানে অলরেডি প্রশাসন আয় উপস্থিত আছে, ফায়ার সার্ভিস উপস্থিত আছে। ফিটকোর কোনো কেউ লাইন না, ফিটকোর কেউ আমরা লাইন করছে, আমরা ফোন করার পরে তারা 2 বার ধরছে, 2টাই লাইন এখন প্রত্যেকটা লাইন সুইচ অফ। এবং সাবরুম ফিটকো যে তাদেরকে সহযোগিতার যে নাম্বার দেওয়া হয়েছে সেই সহযোগিতা নাম্বারের নাকি এখন তাদের ভ্যালিডিটি নেই। এই অবস্থায় আছি আমরা। তাই নাকি এখানে কাজ করতে আইছিল নাকি? এটা তাদেরই জায়গা, তাই এখানে গরু চড়াইতে আইছিল, গরুটা নিতে আইছিল। এই অবস্থা যে আমরাও জানি না, তাই এই অবস্থায় তাই এখানে ফেরা রয়েছে। কিন্তু তার জন্য আমরা টোটালি এটা ফিট করে দায়ী করতেছি। আমরা ফিট করে বারবার জানানো সত্ত্বেও ফিটকো এটার কোনো বিহিত করছে না। তাই বয়স কত হইব? তাইনের বয়স 58 বছর। এখানে আমরা ঈদের আগে আমরা মনোবন করে গেছি, বুঝুনি এখানে একটা বাড়িতে আগুন লাগছে, আগুনটা নিবাই সাইরে আইয়াই একটু পরে খবর পাইছি এখানে একটা লোক কারেন্টে আটকে রয়েছে। এটা কি কেমনে পড়ছে না পড়ছে তোমরা আয়া এটারে রিকভারি করার লাগে আমরা ফোনে কইছে। আমরা আইসি আয়া দেখছি অবস্থা, ওখানে নাকি কারেন্ট আছে না নাই আমরা ঠিক কইতে পারি না। আমরা হাত দিমু কেমনে, ইলেকট্রিক অফিসে ফোন করলাম, তারা আইব কইছে, ওখানে আয়া করছে না, পিয়াস আসে। এই যে আপনারা এখানে আইছেন কতক্ষণ হয়েছে? এখানে আধা ঘন্টা। আধা ঘন্টা অবধি এখনো লাইন কাটছে না এটা জানেন না? না না, এখন কি এই যে লোকটা এখানেই পড়ে রয়েছে? এখানে পড়ে রয়েছে। কি করবেন আমরা ওখানে? ওখানে হয়তো পিয়াসও করতে আছে, আমরাও করতে আছি, কারণ এখানে কারেন্ট থাকতেও পারে। দলে নিয়ে আমরা বিপদে পড়ে যাই গিয়া, কেমন ধরু কেটা ধরু কেউ ধরতে আসা না বয়ে। আপনাদের কাছে উপযুক্ত কোনো ব্যবস্থা নাই ফায়ার সার্ভিসের কাছে এটা করার মতো? দেখছি আমরা বাস্তা দিয়ে দেখছি, এটা ওই যে হাতে যে ধরে রাখছে এটা মানে ছুটেই না। মানে আপনাদের কাছে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা আছে নি ইলেকট্রিকের এই সমস্ত মোকাবিলা করার জন্য? নাই, ইকুইপমেন্ট নাই। আমরা ইলেকট্রিকের এই সমস্ত ইকুইপমেন্ট আমাদের কাছে নাই। কোন ফায়ার সার্ভিস আপনাদের? আমরা মনোবাজার ফায়ার সার্ভিস। আপনার নাম? আমার নাম LFM জগদীশ দেববর্মা। पातिमुंनो कितिंगै फिटको कम्पानी फेरां बेदेगनि सामुंनो शेजावै फाशाल शारिको साब्रुम आगरतला लाहार कतर कासुलायखा हरिना नन्दिग्राम आमसाइनि लुकुरक आबो बै खागनै बुखागनो लामाव खोसावै दंखा थांलाय सुख्लायनाय गोबांमा मालखुंरक। ब्युरो रिपोर्ट चिनि खरां। शालसानि शालो बक्सनगर आमसायो केबेंनाय बदलनि विकेट करायखा 4000 फाशालो बक्सनगर आमसायो CPIM कांग्रेस ते TMC बदलिया करै 1015 फेमिलिनि 4000 भोटार्स रमखा BJP बदलनि बाना याफारै बरनो लामजाक सगयना हारखा हास्तिनि मन्त्री अग्रा डॉक्टर मानिक साहा तै हास्ति BJP नि आजुफां राजीव भट्टाचार्य फाइनाय 2024 लोकसभा चौमारिनो बस्कांगो तोनै हाइनो हाइते केसे कतर बदल स्लाइमानि पातिमुं शालसानि शालो बक्सनगर आमसायो केबेंनाय बदलनि विकेट करायखा 4000 कमरै थांनानि फाइसिं हास्तेव CPIM बदल बुकसावनानि फाइसिं केबेंनाय बदल रंनि पार्टी अफिस
लाइथांनाय विधानसभा चौमारिवा बक्सनगर आजुगथाय बीजेपी बदलनि उंगै बातायनाय ताफाज्जल हुसेननि तुइदुल मुंबाय फाशाल बक्सनगर आमसायो सीपीआईएम कांग्रेस टीएमसी बदल याकारै 1015 फेमिलिनि 4000 भोटार्स रमखा बीजेपी बदलनि बाना याफारै बरनो लामजाक सबायना हारखा हास्तिनि मन्त्री अक्रा डॉक्टर मानिक साहा तै हास्ति बीजेपीनि आजुगफां राजीव भट्टाचार्य आशालो बक्सनगर कम्युनिटी हॉल नगर लुआजिजाक बदल स्लाइमानी पांदावा कगना रुखा बीजेपी नेता ताफाज्जल हुसेन हास्ति बीजेपीनि आजुगफां राजीव भट्टाचार्य तै हास्तिनि मंत्री अक्रा डॉक्टर मानिक साहा जनता पार्टीर पताका तले विभिन्न कांग्रेस सीपीएम तृणमूल থেকে যারা আজকে এখানে যোগদান করছেন তাদেরকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি। যেটা রাজীববাবু বলেছেন সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত আপনারা নিয়েছেন। আমাদের ভারতবর্ষের মধ্যে ভারতীয় জনতা পার্টির আমরা বলি যে সর্ববৃহৎ পার্টি অর্থাৎ তার সদস্য সংখ্যা প্রায় 17 কোটি। পৃথিবীর আর কোনো পার্টির এত সদস্য সংখ্যা আছে বলে আমার মনে হয় না। এবং দেশকে শক্তিশালী করার জন্য এই পার্টি এবং এই পার্টির সরকার আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে যেভাবে কাজ চলছে দেশকে এমন এক জায়গায় উঁচু স্তরে পৌঁছিয়েছেন উনি এবং এই দেখে এখন फाशालो बक्सनगर कम्युनिटी हॉल नगर लुआजिजाक बदल स्लाइमानी पांदानो कितिंगै बक्सनगर आमसेनि लुकुरंनि मुखांगो नुकजाका तेरनि तंथंमा सोनामुरानि सिमी मुशारफनि ककथुम चिनि खरां डेंगु बेमारनि चप्रबमाव सोनामुरा बखास्तेनि धनपुर आमसाय हाफांनि बुखाक्तुइ ताबुकसाक जरा डेंगु बेमार मानजांनाय रंनि बांमारि खरकदक चिनुइ हुनै साख्लायजाक फानो फियाबा डेंगु बेमार मानजांनाय रंनि बांमारि दैबो गोबां वानामाते कमंगमाव क्लाइजाक आमजेनि तंको संलुकुरक डेंगु बेमारनि चप्रबमाव सोनामुरा बखास्तेनि धनपुर आमसाय बांलादेश हाकतर डेंगु बेमार नुकजाकमानि यागुल त्रिपुरा हास्तेनि सोनामुरानि धनपुर आमसाय नुकजाखा डेंगु बेमार हाफांनि बुखाक्तै ताबुकसाक जरा डेंगु बेमार मानजांनाय रंनि बांमारि खरकदक चिनुइ हुनै साख्लायजाक फानो फियाबा डेंगु बेमार मानजांनाय रंनि बांमारि दैबो गोबां वानामाते कमंगमाव क्लाइजाक आमसायनि तंको संलुकुरक लाइथांनाय हाति बारसा जरा नुमै धनपुर आमसायनि दाल बिदाल कामियो नुकजाखा कुलुमकसा पयला बेरेमनो पाति मुंनो तुये ग्राकसाथार मुंनो हालदिया हास्ते शाखाम बेदे मनसुकमानि टाइफয়েড बेमारसि उंखाना हुनै फियाबा धनपुर शाखामनगो सब फायनाय शाखामिया रंनो एन्टिजेन टेस्ट खालामनानि यागुलो अंखरै फायखा कुबि कक्तमा पाइथागो एलिसा टेस्ट खालामनानि बागै आगरतला मेडिकेल कलेज रहरजाका बरकनि सेम्पल आबनि यागुलो लाइथांनाय तांसालो हास्ते हाफां कनफार्म खालायखा डेंगु बेमार हुनै फियाबा पाति मुंनो हुइनानि बागै कतर जायतो मुंनो हारमानि हास्ते हाफां हाइफानो पाइथागो खलबैतन मानलिया पाति मुंनि कक्तमा बेमारनो कासुनानि बागै शाखाम बेदेंनि बुखाक्तै ताम जायतो मुंनो हारजागै दं आबनो साइ खुनारिखा धनपुर हस्पिटालनि शाक नायनाय डॉक्टर सुमन्तिका दास তো এটা করতে 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 তারপর আমি জানাইছি হায়ার অথরিটির তারা আইলো আয়াসেরা তারা ভিজিট করলো ফিল্ডে ভিজিট করে দেখলো যে প্রচুর রাবার বাগান এবং এরকম কিছু স্পট আইডেন্টিফাই করছে যেখানে মশার বংশবৃদ্ধি করার আছে। তখন তারা কিছু আমরা কিট অ্যালট করলো ডেঙ্গি কিট, কারণ ডেঙ্গি কিট অতটা অ্যাভেলেবিলিটি আমাদের আছে না, 25টা কিটের মতো আছে এবং আমরা বলছিল যে জুডিশিয়াল ইউজ করতে, যদি এরকম সিমটমস থাকে তবেই যেন আমরা ইউজ করি। আমরা এইভাবে ইউজ করতাম, যতটুকু করছি এর মধ্যে আমরা নেগেটিভই পাইছি, পজিটিভ আইসে না আমাদের। তো তারপরে যখন করলো তখন আস্তে আস্তে শুরু করলাম, এও নেগেটিভই আইসে। এরপর হায়ার অথরিটির থেকে একটা ল্যাব এএসআর ল্যাব ওরে এঙ্গেজ করে দিয়েছে আমাদের সাথে, এমন কইছে ক্যাম্পেইন করতে। ক্যাম্প করছি আমরা বিভিন্ন জায়গাতে, তখন আস্তে আস্তে পজিটিভ আসা শুরু হইল। মানে কখন থেকে পজিটিভ এটা শুরু হয়েছে আপনার মানে কই ডেটটা হইতেছে এক্সাক্ট মানে কনফার্ম পজিটিভ একটা জিনিস, এটা আসা শুরু হয়েছে আপনার 22 তারিখ থেকে। এর আগে কোনো পজিটিভ আসে না। তারপর তারা কইলো, স্যার ম্যাডাম যারা আছে তারা কইলো যে তাহলে এলাইজা টেস্ট যেটা এজিএমসিতে হয়, হ্যাঁ এটা অন্য জায়গাতে হয় না, এটা হয়েছে কনফার্মেটরি টেস্ট আর কি ডেঙ্গু। তো এটা পাঠানোর জন্য, স্যাম্পল পাঠানোর জন্য তো পাঠাইলাম। তারপরে 2 দিন পরে আমরা রিপোর্টটা পাইলাম, সোমবারের রিপোর্টটা পাইছি আর কি, যে এরকম পজিটিভ পাওয়া গেছে ওই এরিয়ারই পেশেন্টগুলো, ধনপুর কলোনি, ইন্দুরিয়া।
এখন অবধি কতজন পজিটিভ আছে? এখন অবধি কনফার্ম কেস 62 কনফার্ম কেস। তা এখন কি ব্যবস্থা গ্রহণ করতেছেন আর কি আপনারা? আমরা টেস্টিং করতেছি, আমাদের তরফ থেকে তো যতটুকু সম্ভব আমরা টেস্টিং বাড়াইতেছি, ক্যাম্পেইন করতেছি, রোজ একটা করে ক্যাম্প হইতেছে ছোট ছোট এরিয়া নিয়ে। তারপর আমরা স্কুলের বাচ্চাদের সাথে এনএসএস এর যে একটা আছে সংগঠন আছে, ওটার সাথে আমরা করে সেটা বিভিন্ন বাড়ি বাড়ি গিয়ে সেটা যাতে এটা মানে মেসেজ দিতেছি যে জমা জল যেন না থাকে, ওটা যেন রিমুভ করে। হ্যাঁ, এরকম অনেক বাড়িতে গিয়ে সেটাই তারা দেখছে যে মশার যে লার্ভিটা, যেটা থেকে মশাটা হইতেছে, বাচ্চা ডিম পারে সেটা লার্ভি হইতেছে, লার্ভিটা থেকে মশাটা বড় হইতেছে। এগুলো প্রচুর জায়গায় এরকম রাবারের এরকম ছোট ছোট মানে কন্টেইনার, তারপরে গরু যে একটা সিমেন্টের একটা গামলা যে জল খায়, এগুলির মধ্যে এরকম মানে নোংরা জল আর কি, পলিউটেড জলের মধ্যে এভাবে বিস্তার করতেছে। এগুলো बेमार का सोनानी भागै धनपुर आमसायो रहर जाका शाक नायने रंगनि काइसा टीम आबो हाइखेनो धनपुर आमसायो शाक खामबेदिकनि बुखाक दिख्लाय जागै दंगताबो शाक थारमुंते एवारनेस पान्दा फिया बापाति मुनो हुयै तनियावै जरा तंसानि शाक थारमुंना हारखा हुंके आशु खामिया तंखरो सगैग्ला खामु हुनै वानसुगु हास्तेनि सिनाय नुगनाय रक ब्यूरो रिपोर्ट चिनी खरां। Tabuk kisha lengla mani jora tei bo haste hayung te ha kotor ni kok toma tuboi fai tongo lengla mani yagulo তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই থাকে শুধু লং তরাই কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই চাই শুধু লং তরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই। पानी सारे गा सारे पा मागा স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার চেয়ে আপন। হৃদয় জুড়ে সোনার দুটি কতই খেলা আপন মনে বিয়ের গয়নার বিশেষ সম্ভার। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। Lengla mani yagulo haino hai lamsugu chini kokborok kokto mawo haino hai faidi nai lai firano tinini kokto ma bokrogro 50,000 एबा लाख कैसा रांग रुखेनो मानथुगो त्रिपुरा हास्तेनि परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट चाकरी मानानि बागै लाख कैसा रांग रुवै उदयपुर एसडीएम नि फेक यार्ड सिटी ख्लायो मानसाखा बिहार नि फाइजा खरकसे शिकला फाशालो शालबागान नि बीएसएफ कैंपो एसएससीजीडी पोस्ट नि इंटरव्यू रुनानि फायै हास्तेनि शिकला रंग यागो मानसाखा सरबन कुमार मुंगै खरकसे शिकला Kusam building sebaimani jorawa wall fobza koi thuika bishnu chisni omoni khoroksa lebar mungtonu ram tripura bini tongthai ambashani arai malam sayo patimung fashal tripura komolpurni krishna chandra rungnogo
थुइ पेशेन्ट नो रेफार ख्लायो रहरु हुनेति साजाकमानि कक्सिल सामु आबो बेबाग न ताताल केबो कुनु डॉक्टर साकमु चुंगै केबो खरकसा पेशेन्ट न बुथारनानि मुचुंगिया कल्याणपुर आमसाइनि सम्प्रिका देबरमा मुगै खरकसा हामजुक थैमानि पाति मुना तुयै आबो हाइनो फिरं मुरखा खय डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नि मेडिकल सुपारिनटेंडेंट डॉक्टर राजेश देबरमा मुसुक देग्रे रुनानि थांगै चुंफरां कुसुबजागै थैखा सुबाशिष्ट नाहा मुंगै खरकसा जाग्रा पुलिस दै फायार सार्भिस फाइमानि यागुलबो दामसा दामनै रमै आरनक लायो दंखा बिनि मांगो थै फिया बा पातिमुं थायो फाय सफालिया फेरां बेटेकनि आदं रक पातिमुं मनु बाजार थानानि हरिना नन्दिग्राम आमजायो शालसानि शालो बॉक्स नगर आमसायो केबेंगनै बदलनि विकेट कराइखा 4000 फाशालो बॉक्स नगर आमसायो सीपीआईएम कांग्रेस ते टीएमसी बदलिया करै 1015 फैमिलीनि 4000 वोटार्स रमखा बीजेपी बदलनि बाना याफारै बरनो लामजा शोबैना हरखा हास्तेनि मंत्री अग्रा डॉक्टर मानिक शाह तै हास्ते बीजेपीनि आजुफां राजीव भट्टाचार्य डेंगू बेमारनि चप्रकमाव सुनामु राबक हास्तेनि धनपुर आमसाय हाफांनि बुखाक तुई ताबुकसाक जरा डेंगू बेमार मानजांनाय रंनि बांमारि खरक डक्टिलि होनि साख्लाय जाफानो फियाबा डेंगू बेमार मानजांनाय रंनि बांमारि दैबो गोबां वानामाते कमंगमाव क्लाइजाक आमसायनि टंको संलुपुर ताबुक कक्तमा शुक्रबय सांग्रंशालो MHN नॉर्थ ईस्ट एडवाइजर एबा त्रिपुरा हास्तेनि इंटरलोकेटर एके मिश्रबे मालायमानि यागुलो फाशाला हास्तेव किफले शक फैखा केबेंनै बदलनि अजामा अनिमेश देबरमा तै IPF नि मंत्री शुक्लाचरण नुवातिया फियाबा त्रिपुरा हानि लुकरंनि बागै तुबुय फाइमानलिया गाहाम कक्तमा त्रिपुरालेन्टे हाई लेवल मॉडलिटी कमिटी नो तुयै सांग्रंशालो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नि नॉर्थ ईस्ट एडवाइजर एबा त्रिपुरा हास्तेनि इंटरलोकेटर एके मिश्रबे मालायखा IPF नि बदलनि अजामा रक मालायमानि जराव त्रिपुरालेन्टे त्रिपुरासारंनि बागै नांमानि मानथै सप्तायरंनो तुयै एके मिश्रबे कक्सालायखा IPF नि अजामा रक बबे कक्सालायमानि जराव तंखा IPF नि हास्ते आजुफां प्रेम कुमार रियां हास्ते तांफां स्वपन देबरमा IPF नि AGS मंत्री शुक्लाचरण नुवातिया एडवाइजरी कमिटी नि अजामा कृष्णकान्त जमातिया आकर्षण आबो हाइकेना मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नि नॉर्थ ईस्ट एडवाइजर एबा त्रिपुरा हास्तेनि इंटरलोकेटर एके मिश्रबे मालायखा त्रिपुरा मथानि अजामा रक त्रिपुरा मथानि सानमुंरंनो कायजमै खनाखा MHN ऑफिशियल्स अजामा रक सांग्रंशाला MHN नॉर्थ ईस्ट एडवाइजर एबा त्रिपुरा हास्तेनि इंटरलोकेटर एके मिश्रबे मालायमानि यागुलो फाशाला हास्तेव किफले शक फैखा केबेंनै बदलनि अजामा अनिमेश देबरमा तै IPF नि मंत्री शुक्लाचरण नुवातिया फियाबा त्रिपुरा हानि लुकरंनि बागै तुबुय फाइमानलिया गाहाम कक्तमा मोनाकसाक IPF तै त्रिपुरा मथानि नेतारंनि मुखां कक्तमा थुमनाय रंनि फिरंमु रुमानि जराव गरिबरंनि खुको खातुंजांनाय कैसा फिरंमु On behalf of our IPF party, we have attended meeting. Honorable Notice Mr. P. What was the main agenda? Just previous 5 years we have policy government with the many issue we have submitted and regarding the last previous 5 years. Our honorable late MC Department some agenda was passed in cabinet. That matter we just discussed. Was Tripaland in that? Tripaland it is our core demand. You have raised that issue? Discuss regarding our state issue. Thank you. We have met the advisor of Government of India, North-East Afro, Mr. Akimutsu. And then our core demand we have placed before. Definitely he is going to convey the same to the Union government. That's end of it. But the same issue was already brought before the Union Home Minister. So what is the development of this meeting? Definitely there is development. Otherwise, why meeting after meeting?
will take place. Things will get good shape. Things are progressing. Is it output of the threat that the Tripura Mota has said that they will block the roads and other things? You see, blocking the road is part of the democratic protest. If required, we'll do so. Since the talk is going, let it happen, let it go. We'll see that what we can do next. But as of now, we have placed our demand through the advisor of Northeast Africa. Let us see. Sir, a minister was there in the meeting or he had met separately? Minister was not with the government of India officials. No, Tripura's Minister Shukla Charan was also... See, they had different views. We had different. And other groups are also having. What do you mean by other groups? Samaj Prati. Okay, Samaj Prati. So we found that after around 6 years later, IPFT has again raised the issue on this, and they have met in Delhi when you people are also meeting. Is it politically significant? We are politicians and everything is part of everything. Shabono poito chasinai, shabono baya farsinai, jobani sheng, komornani faisingo daboksak, ohani tiprasha bosong. Aboni bagai haino hai, tiprasha rongni khogo khogo azai jak dabo. Thuibai ohani kothoma shuinai rok, bufuro azai shinai hunoi. Raja Khoraguli nishimi pronomni kokthum, Chini Khorang. Baya brok by Agartala Berainani Faye, Bogoban Tagur Jomoni Amsayo Kibiuk Langzaka, Kumulung Amsani, Omor Kashukia Koroniti Prajuk Shikli, Shangrong Shal Horti Poraboro Lama Berai Tongmani Nugoi, Police no Koktomara Horka, Amsani Lukurok, Baitago TISF ni Chaitung Mumbai, Borno Nogor Hornani Shaktar Muna Harka Police. Omor Kashukia O Koroniti Prajuk Shikli Rok by Kokshalayu Shai Manka, Baya brok by Raja Khoraguli Berainani Faimani Borok. Fiaba borong kibiu nogo thangoi paika borong no Agartala tubunai selaro bobo hai kopal kaham buma bufa ongkhana borokni borong no naisibui khakhamnai jak Raja Khoraguli ni joto bosongni lukurok jorawa TISF ni adongrok sekangoi faya hingke fashal phung shok paithamu mungsa pati mungsitrani koktoma নাকি দেখলাম বিষয়টা হলো আমি এক্ষুনি খবর পেলাম যে আমাদের ভগবানটার চমনিতে দুটো মাইনর মেয়ে কুমলুং থেকে তাদের মুখ থেকে যা শুনলাম যে কুমলুং থেকে তারা কারোর সঙ্গে বন্ধু জাতীয় কাদের সঙ্গে হয়তো ঘুরতে এসেছে এবং তাদেরকে এই চমনিতে রেখে নাকি তারা চলে গেছে। তো ওই জায়গায় দাঁড়ায় আমি আসার পর দেখলাম এখানে অনেক আমাদের জনজাতি অংশের বাইরে এসেছে কোনো একটা সংগঠনের নাম নিয়ে। তো আমরা বললাম যে এইরকম সংগঠনের হাতে আমরা মাইনর মেয়েকে তুলে দিতে পারি না। তো আমাদের পিএস থেকে দুইজন কনস্টেবল এসেছিলেন, তো তারা দায়িত্ব নিয়ে এখন উমেন পিএসে ওনাদেরকে নিয়েছে। আমিও চাইল্ড লাইনের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি যেন মেয়ে দুটাকে আমাদের যে সেন্ট্রাল মহিলাদের মেয়েদেরকে রাখার যে ব্যবস্থাপনা রয়েছে সেখানে যেন হ্যান্ড ওভার করা হয়। আমি যোগাযোগ করবো আবার উমেন পিএসের সঙ্গে। তো কারণ কোনো একটা মাইনর মেয়ে আমাদেরও দায়িত্ব রয়ে গেছে তাদের পরিবারের হাতে তুলে দেওয়ার। তো সেটাই দেখছি এইটাই বিষয়টা। তো এইটাই দেখছি যে কি করা যায়। এত রাত্র কইরা একটা মাইনর মেয়ে অবশ্যই এত রাত্রে দুটো মেয়েকে এখানে পাওয়া গেছে এটা তো অনেকটাই চিন্তার বিষয়। কারণ বর্তমান সময়ে তো আমরা মেয়েদেরকে সুরক্ষা দেওয়া আমাদের দায়িত্ব, কিন্তু বিভিন্ন রকম সমাজ দুহিরেই বলবো কিছু কিছু অংশের মেয়েদেরকে নিয়ে নাবালক মেয়ে বলো সাবালক মেয়ে বলো তাদেরকে নিয়ে বিভিন্নভাবে তাদেরকে অপদস্থ করা বা বিভিন্নভাবে লাঞ্ছিত করা বা বিভিন্ন প্ল্যানিং করে থাকে। তো সেই প্ল্যানিংটিকে রক্ষা করাই আমাদের কর্তব্য। তো দেখছি কি করা যায়। ওমেন পিএসে গেছে, আমি খোঁজ করেছি, আমি চাইল্ড রাইটসকে ফোনও করেছি। তো দেখছি কি করা যায়। এটাই আজকে কিছু লোক আপনাকে বলছিল ওরা নিয়ে যাবে, ওরা কারা? এটা কি একটা সংগঠন থেকে জানি কইল ওরা মহারাজা মহারাজা ত্রিপুরা স্টুডেন্ট ইউনিয়ন। ওরা কি বলছিল আপনাকে? ওরা বলছিল যে তারা পুলিশের সঙ্গে অলরেডি পুলিশের খাতার মধ্যে তারা সইটই দিয়ে নিছে, মানে তাদের দায়িত্ব তারা কালকে পৌঁছায় দিব মেয়েগুলির গার্জিয়ানের হাতে। এই ধরনের আমি যখন আসার পরে আমি যা দেখলাম যে আমরা তখন আমি বাধা দিলাম যে এটা হইতে পারে না, যে কোনো সংগঠনের হাতে যতই তারা বন্ধু হোক বা যাই পরিচিত হোক কোনো সংগঠনের হাতে আমরা দুটো নাবালক মেয়েকে তুলে দিতে পারি না। তার জন্য সরকারি ব্যবস্থাপনা রয়েছে, সুরক্ষিত ব্যবস্থাপনা রয়েছে, অভিভাবকের সঙ্গে যোগাযোগ করারও ব্যবস্থাপনা রয়েছে। তা আমি সেটাকেই পুলিশকে বললাম যে না, আমরা
পিএসএ নিয়ে যাওয়ার পর এবং যেখানে যে ব্যবস্থা আছে সেই ব্যবস্থায় মেয়েদেরকে রাখার জন্য। ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং। Tini ni kok toma asuk jora tuino, teibo haste hayung te ha kotor ni kok toma shaimana ni bagai, joya nai tongdi Chini Khorang.
মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। পানি সারে গা সারে পা মা গা। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। হৃদয় জুড়ে সোনার দুটি, কতই খেলা আপন মনে। বিয়ের গয়নার বিশেষ সম্ভার। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা।